Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Anchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyaiva च पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, समस्त दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। समस्त प्रणाम। तो श्रीमद् भगवद गीतार पंचदश अध्याय पुरुषोत्तम योग पूर्व आम मंगलाचरण कर। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते श्रीकृष्ण स्वामिते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्द स्वामिते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिते नमः। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पश्चात्यदेशधारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदनाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिस्वे वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवासं श्रीरूपं साग्रजातं शतगण रघुनाथं नित्यं तशाद्वैतं शावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितवैष्णवं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये नमो नलिननेत्राय वेणुमद्यविन्दिने राधाधर सुधापान सलिनी वनमालिनी राधां रसेश्वरीं रम्या गोविन्दं महिनीं परा वृषभानुसुतां देवी नमामि श्रीहरे प्रियां महाभावस्वरूपं कृष्णं प्रिया वरीयसी प्रेम भक्ति प्रदय देवी रहिते त्वां नमाम्यहम्। वन्दे वृन्दावन गुरु कृष्ण कमललोचनं वल्लभी वल्लभं देवं राधालिङ्गीतविग्रहम् नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथ इति नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठिके मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरि यत्कृपातमः वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणि
परमानंद माधव। कृष्णाय वसुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वसुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्व उत्पतेः तवे तवत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। एतसंस कलापंस कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इन्द्रारिवकुलं लोकं गायन्ते जुगे जुगे। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। प्रणाम ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସାଙ୍ଗ ନମସ୍କାର ସମସ୍ତେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଭଗବଦ ଗୀତା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ সেই পরম ব্রহ্ম পরমেশ্বর সস্তানন্দ স্বর্গ অখিল ব্রহ্মাণ্ড নায়ক অখিল ব্রহ্মাণ্ড অখিল নিরঞ্জন সর্বকোটি ইন্দ্রাণী মহাভাব জগতরনাথ জগন্নাথ পরমতর শ্রীকৃষ্ণ আদি বিষ্ণু মহাবিষ্ণু নারায়ণ গর্গেশ চক্রধর বংশধর গিরিধর আদি অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড নায়ক সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চରଣ ଯୁଗଳର କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୋର ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଚରଣ ଯୁଗଳର ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ କରି ମୋର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ आध्यात्मिक गुरु शिल प्रभुपाद उपस्थित समस्त मातृवृंद सज्जन वृंद वैष्णव चरण प्रणाम जन एवं भगवान कृपा भिक्षा कर आज 18 दिनिया भगवद गीता क्लास को शुभ अभिनंदन शुभेच्छा एवं शुभकामना। तेरे आम श्रीमद भगवद गीतार 14तम अध्याय को संपूर्ण करेছে। आज आम 15तम दिवस अर्थात श्रीमद भगवद गीतार पुरुषोत्तम पंचदश अध्याय भगवान पुरुषोत्तम जोग पर आलोकपात कराइछन्ति। जो निर्विशेषवादी ब्रह्मवादी निराकार बा जो मैंने रही पूजा करती भगवान को सेमाने भगवान साकार रूप अर्थात सेमाने पुरुष बोली ग्रहण करती से भगवान यही पंचदश अध्याय से गालर एक शक्त चापुड़ा मारी निजको क्षर पुरुष एवं अक्षर पुरुष ठार भिन्न कर निजको पुरुषोत्तम बोली प्रतिपादन कर प्रसंग में देखा जे जो संसार को गोटे ओलटा वृक्ष अर्थात अस्वस्थ वृक्ष सहित तुलना कर तार गुड़ रहस्य व्याख्या सहित प्रतिपादन कर मुख्य उद्देश्य कौन रही यार मुख्य उद्देश्य हूँ किभली भाव में मनुष्य को ये जो माया रूपी बंधन मुक्त करी अर्थात भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର प्रकृत स्वरूप एवं परमात्मा स्वरूप सहित परिचित कराए सहित ये अध्याय आम आलोचना करवा किभली भाव में भगवान निजको क्षर अक्षर पुरुष एवं निजको सर्वश्रेष्ठ पुरुष उत्तम बोली प्रतिपादन करिसेंति। प्रत्येक मनुष्य यदि भक्ति योग आचरण करती तारि माध्यम से परम पद तत्सहित सरल मार्ग को अवलंबन कर भगवत धाम रे किभली भाव उपनीत हो पारे ताहा भी गुह्य ज्ञान प्रकाश करिसेंति। गुह्य ज्ञान को यदि जड़े हृदयंगम कर निजको कृतार्थ एवं बुद्धिमान तेबे आमे
श्लोक 1 नेबा श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वं मूलम् अधं शाखम् अस्वस्थं प्रहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। तो भगवान एठारे कहउछन्ति एक अस्वस्थ वृक्ष अछि ଯାହାର ମୂଳ ସବୁ ଊର୍ଧ୍ୱକୁ ଏବଂ ଯାହାର ଶାଖା ସବୁ ତଳ ଏବଂ ଯାହାର ପତ୍ର ସବୁ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଯେ ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ଜାଣେ ସେ ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ ବେଦବିତ୍ କିମ୍ବା ଜଣେ ବେଦଜ୍ଞ। ତ ଏଠାରେ ଆଲୋଚ୍ୟର ବିଷୟ କଣ ନା ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଏମିତି ଆମେ କୌଣସି ବୃକ୍ଷ ଦେଖିନି। ଏଠି ଗୋଟେ ଓଲଟା ବୃକ୍ଷ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହା ବି ବାସ୍ତବରେ ତ ଏକ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଆମେ ଗୋଟେ ଓଲଟା ବୃକ୍ଷକୁ ଦେଖିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମନରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଆସେ, ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏମିତିଆ କୌଣସି ଜାଗାରେ ତ ଆମେ ଦେଖିନୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏଇ ଓଲଟା ବୃକ୍ଷକୁ ଆମେ ଦେଖିନୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଓଲଟା ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ନବା। କଣ ଏଇ ଓଲଟା ବୃକ୍ଷ ନା ଭଗବାନ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ଯାହାର ମୂଳ ସବୁ ଊର୍ଧ୍ୱକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପରକୁ ଏବଂ ଶାଖା ସବୁ ତଳକୁ। ଏହି ବୃକ୍ଷର ମୂଳ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନର ସହକାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବା ଯେ ବୃକ୍ଷର କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଏଇ ବୃକ୍ଷକୁ ଯଦି ଜଣେ ଜାଣିଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ କରିବ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବ। ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକକୁ ନେଇକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଗୁଣୀଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୀତାର ଯୋଉ ସାରମର୍ମ ଯୋଉ ସଠିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ ନ କରି କିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଯଦି ଜଣେ ଜାଣିଯାଏ ସେ ନିଜେ କଣ ହେଇପାରିବ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଓଲଟା ବୃକ୍ଷଟି ହଉଛି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ଯାହାର ମୂଳ ସବୁ କଣ ହେଇଛି ନା ଊର୍ଧ୍ୱକୁ ହେଇଛି, ଶାଖା ସବୁ ତଳକୁ ହେଇଛି। ବୃକ୍ଷର ମୂଳ ହେଇଛି କଣ ନା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲୋକ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଏବଂ ଯାହାର ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ କଣ କରୁଛି ନା ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଆଉ କଣ ଅଛି ନା ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପତ୍ର ମାନ ଅଛି। ଯୋଉ ପତ୍ର ମାନ ସେଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଇଛି ଏଠାରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇଛି ନା ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ରୂପକ ପତ୍ର। ଏହି ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ଗୁଡିକ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ବେଦର କର୍ମକାଣ୍ଡ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କଣ କରେ ନା ଉନ୍ନତ ସ୍ତରକୁ ନେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଗୁଡିକୁ ଏହି ବୃକ୍ଷର ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ପତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଆଉ କଣ ଅଛି ନା ଏଇ ବୃକ୍ଷକୁ ଯିଏ ଜାଣିଯାଏ ସିଏ ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ବେଦଜ୍ଞ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ବେଦଜ୍ଞ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ବୃକ୍ଷର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣନ୍ତି ସେ ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ବେଦଜ୍ଞ ଅଟେ ବା ବେଦବିତ୍ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବେଦର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ନା ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ବୃକ୍ଷକୁ କାଟି ପକାଇବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତକୁ ଲାଭ କରିବା। ତେଣୁ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସାଂସାରିକ ବନ୍ଧନକୁ ବୁଝାଯାଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଗଛ ବା ଏଇ ବୃକ୍ଷକୁ ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦେଖିଛେ କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ହଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଛେ ତେବେ ସେ ଜାଗାଟି ହଉଛି କଣ ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ଜଳାଶୟ ବା ପୋଖରୀ ବା ଆମେ ଗୋଟେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ପାଖରେ ପାଇପାରିବା। ଏଇ ଗଛର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପଡିଛି ଜଳରେ, ଯେପରି କଣ ଦେଖାଯାଇଛି ନା ଓଲଟା ଦେଖାଯାଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପଡିଛି ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗଛ ଅଛି ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଏଇ ଜଳାଶୟରେ ଜଳ ଉପରେ ପଡିଛି। ତେଣୁ ଏଟା ଆମେ ଯିବା କୋଉଠିକି ନା ଜଳାଶୟ କୂଳକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ଏହାର ମୂଳ କଣ ହେଇଛି ନା ଉପରକୁ ହେଇଛି, ଡାଳ କଣ ହେଇଛି ନା ତଳକୁ ହେଇଛି। ସେହିପରି ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ଏକ ବାସ୍ତବ ଓଲଟା ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ତେବେ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ହଉଛି ସତ୍ୟ, ତାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିକଳ୍ପନ ଅର୍ଥାତ ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଏ ହଉଛି ଆମର ଭୌତିକ ଜଗତ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ବାସ୍ତବ ରୂପ ଏହି ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛାୟା ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଏହା ଗୋଟେ ହଉଛି ମାୟା କିମ୍ବା ମିଥ୍ୟାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ।
रूप। तेणु यही अस्वस्थ वृक्षर देखिपार ना यही अस्वस्थ वृक्ष देखा आ भितर कौन सब रही। तो 2 नंबर श्लोक रे भगवान पुणी हमको कहिबे जे अधश्च ऊर्ध्व प्रसुताप्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्युसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्य लोके। जदि आमे ताकू भागवतम भଳି पढ़िबा अधश्च ऊर्ध्वं प्रसुताप्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्य लोके। तो एथिरे भगवान कौन कहउचंती ना सेही ओलटा प्रतिबिंब जहाँकि साधारण नई बा सरोवर कूଳରେ ତ ଅଛି ତାର ପ୍ରତିबिंब ଜଳରେ ଯେପରି ଓଲଟା ଦେଖାଯାଏ ମୂଳ କଣ କରିଛି ନା ଉପରକୁ ଏବଂ ଡାଳ ହଉଛି ତଳକୁ। ସେହିପରି ଏଇ ଯୋଉ ସଂସାର ବା ଭୌତିକ ଜଗତ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ଏକ ମିଥ୍ୟା ଓଲଟା ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଏଥିରେ କଣ ଅଛି ନା କାମନା ରୂପକ ଗୋଟେ ଆଧାର ଅଛି। ଜଳରେ ଯୋଉ ବୃକ୍ଷର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଯେପରି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ଠିକ ସେହିପରି ଜୀବ ଜଗତର ଏହି ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ସଂସାର ଜୀବ ମାନଙ୍କର କାମନା ବାସନା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହାର ମୂଳ କଣ ନା ଏହି ବୃକ୍ଷର ପ୍ରାଥମିକ ମୂଳ ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖିବା ସେଟା ହଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲୋକ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ତଳକୁ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହାର କେତେକ ଶାଖା ମୂଳ ନିମ୍ନ ଆଡକୁ ଅର୍ଥାତ ମାନବ ସମାଜର ଯୋଉ ବିସ୍ତୃତ ତାହା ଯେମିତିକି ଆମେ ସକାମ କର୍ମରେ ବନ୍ଧନରେ ସବୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି। ଏଥିରେ ପୁଣି ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ପୁରା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଏଟା ରହିଛି। ଯେମିତି ଏହି ବୃକ୍ଷର ଶାଖା ଗୁଡିକ ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ତ୍ରିଗୁଣ ରହିଛି ଆମେ ଯୋଉ କାଲି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସତ୍ଵ ରଜ ଆଉ ତମ ସେଇ ଦ୍ଵାରା ଇଏ କଣ ହେଇଛି ନା ପୁଷ୍ଟ ହେଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଜଳସେଚନ କରୁଛେ ଯେମିତି ତାର ପତ୍ର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଣ ହବ ଦେଖାଯିବ। ସେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ତ୍ରିଗୁଣ ଏଇ ତ୍ରିଗୁଣ ଦ୍ଵାରା ଏଇ ତାର ଫୁଲ ହଉ କିମ୍ବା ଫଳ ହଉ କିମ୍ବା ତାର ପତ୍ର ହଉ ଇଏ କଣ ହବ ନା ପୁଷ୍ଟ ହବ। ତେଣୁ ପୁଷ୍ଟ ହୋଇ କଣ ହେଇଛି ନା ଉପରକୁ ଏବଂ ତଳକୁ ବିସ୍ତୃତ ହେଇଛି। ଏହାର ଉପର ଶାଖା ଗୁଡିକ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁ କିଛି କିଛି ଲୋକ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି କିଛି ଗାଈ ଅଛନ୍ତି ଏପଟେ କିଛି କିନ୍ନର ଅଛନ୍ତି ଏପଟେ ଦେବତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଦେବତା ହୁଅନ୍ତୁ ଗନ୍ଧର୍ବ ହୁଅନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଜଣା ଯାଉଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ତଳ ଶାଖା ଗୁଡିକ କଣ ନା ତଳ ଶାଖା ଗୁଡିକ ହଉଛି କେତେକ ମାନବ ଅଛନ୍ତି କେତେକ ପଶୁ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ଗାଈ କହିଲି କେତେକ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଉଛି। ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ କଣ ବୁଝିଲେ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଶାଖା ଆଉ ପ୍ରଶାଖା ଅଛି ଏଥିରେ କଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ରକୃତିର ତ୍ରିଗୁଣରେ ସେମାନେ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି ଯେମିତି କି ଆମେ କାଲି ମନୁଷ୍ୟ ଯେମିତି ସତ୍ୱରଜ ତମରେ। ତେଣୁ ଆ ଦ୍ଵାରା ଏଠି କଣ କରେ ନା ଏମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟ କରାଏ ଏବଂ ଏହାର ଯୋଉ ଉପର ଶାଖା ଗୁଡିକ ଅଛି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଦେବତା ଗନ୍ଧର୍ବ ଏବଂ ଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ତା ସହିତ ଯୋଉ ତଳକୁ ଆମେ ଯୋଉ ଶାଖା ଗୁଡିକ ସବୁ ଲମ୍ବିଛି ତାହା ହଉଛି କାହାକୁ ସୂଚାଉଛି ନା ମାନବ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶାଖା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଶାଖା ଅଛି ଶାଖା ଦେଖିଲେ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କଣ ଦେଖିବା ପ୍ରଶାଖା ଦେଖିବା ସେ କଣ ବା କଅଁଳ ପତ୍ର ଗୁଡିକ ଏ ସବୁ ଯୋଉ ଯେତେ ସବୁ ପତ୍ର ଅଛି ଏ ପତ୍ର ହଉଛି ସବୁ କଅଁଳ ପତ୍ର। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଆମର କଣ ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାହ୍ୟ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉଟା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ଏବଂ ସ୍ପର୍ଶ ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ପତ୍ର ପତ୍ରକୁ ପୁଣି କଣ ଏଥିରେ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ନା ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ଗୁଡିକୁ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ କର୍ମକାଣ୍ଡ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟକୁ କଣ କରେ ନା କର୍ମ ଫଳର ଆଧାରରେ ଉଚ୍ଚ ଲୋକକୁ ଉନ୍ନୀତ କରାଇଥାଏ। କାଲି ଆମେ ପଢିଥିଲେ ନା ସତ୍ୟ ଲୋକ ହେଲେ ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା ଯଦି ରଜ ଗୁଣରେ ରହିବା ତେବେ ଏହି ଲୋକରେ ଆମେ ବାସ କରିବା କିମ୍ବା ଏହି ଯୋନିରେ ପୁଣି ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆମେ ତମ ଗୁଣକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ନର୍କ ଜଗତକୁ ବା ନିଚ ଯୋନିରେ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପତ୍ର ଗୁଡିକର ଯୋଉ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏହି ବେଦ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ବେଦର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଇ ଯୋଉ ପତ୍ର ଗୁଡିକ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଏଇଟାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଯିଏ ମନୁଷ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମଫଳ ଆଧାର ଅଛି ଏଇ କର୍ମଫଳ ଆଧାରରେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଉଚ୍ଚ ଲୋକକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବେ।
तापर कौन हम ना संसार बंधन एटा तुम देखिले भितर तो आम फंदी हो जाऊे तेणु आम कौन करवा ना संसार बंधन कि भाव में एटा मुक्त हवा एथिपाई भगवान वर्तमान कहे 3 नंबर श्लोक न रूपं स्यः तथोपलभ्येत् ज्ञानो न चन्दिन संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेन सवेरुढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तो एठारे भगवान सेई भली भावरे कौन कहउचंती ना किभली भावरे आमे एई संसार बंधनरु मुक्त होई परिबा तो यही जो माइक वृक्ष अछि एई माइक वृक्षर प्रकृत रूप आरंभ शेष किंबा आधार को भौतिक जगतर लोक माने केही भी बुझी परिबे ना संसार रूपक ये जो भौतिक बंधन रु मुक्त होगा हेले कौन करने को पड़िबो ना हमको अनासक्त एवं वैराग्य होगा पड़िबो असंग रूपक दृढ़ शस्त्र द्वारा हमको यही मिथ्या वृक्ष को छेदन करने को पड़िबो तापर आमे कौन करबा ना परम पुरुष भगवान का सहित शरणापन्न हेले ही हमको ये सब करि परिबा तेणु ये जो माइक वृक्ष को हम यदि छेदन करबा जने कौन हबो ना परम धाम रे जाकी पहुंच पारिबो एटा को वर्तमान में देखिबा आलोचना करबा ए जो सब देखा जाउ एटा तो कोन ओलटा वृक्ष ना आर एटा कोन एई ठीक ना पुणी आमे आहुर द्वंद्वर रहबा तेणु एठारे लेखा हैछि सेही वृक्षर शाखा गुड़िक गुण मानक द्वारा परिवर्धित होइछि तळकु उपरकु विस्तार लाभ करिछि तहिरे इंद्रिय ग्राह्य विषय समूह तार मंजरी मुकुल तार चेर गुड़िक तळकु विस्तार लाभ करी विभिन्न कर्मर हेतु होइछि जदि आमे एई चित्र को देखिबा आमे प्रथमे भाबिले आम मनरे आसिला जे सेठी जोटा आमे प्रश्न जमिति हमर चिंताधारा थिला जे सेटा होछि ओलटा वृक्ष एइटा भी मध्य बोधे सेटा होछि ओलटा वृक्ष किंतु एइटा होछि से वास्तव ओलटा वृक्ष नै से जो वृक्ष अछि वृक्षर एडा होछि तार तळ अर्थात एरा सब होछि कोन तार चेर तेणु एही चेर कोन ना ए वृक्षर जो प्रकृत रूप को एई जगत रे आमे कोन करि परिबा ना केही देखि परिबा नै एहार शेष कोठी एहार आरंभ कोठी एहार मूल भित्ति कोठी आमे एहा को भी मध्य बुझी परिबा नाही तेणु एटा को कोन करिबा को पड़िबो ना अनासक्त आमको भाव आनिबा को पड़िबो वैराग्य भाव आनिबा को पड़िबो एटा होछि आम पय गोटे शस्त्र सदृश तेणु एईर वृक्ष को हमको छेदन करिबा को पड़िबो जदि एई वृक्ष को आमे छेदन करिदेले ताले आमे कोन करिबा ना जो हमर ज्ञान आ वैराग्य रूप को अस्त्र को धरी आमे उन्नत लोक किंबा परम धाम को गति करि परिबा तेणु सेई चित्र एठी मध्ये से दे जायछि कोन करा जायछि ना एथिरे वृक्ष को वर्तमान छेदन कराला तेणु वृक्षटा को छेदन कले किपरि आमे ना छेदन आमे कले एई भली भाबरे जे आमे व्यक्ति को जते बेले अनासक्त भाव आसिला एवं वैराग्य सेटा होछि कोन ना एठी हमहु वर्णना करा जायछि असंग रूपक दृढ़ शस्त्र एधर कोन लिखा देखिबा जबरि कुहा जायछि ए वृक्षर स्वरूप सेपरि उपलब्ध हुए नहीं कारण एहार आदि अंत स्थिति बोली किछि नहीं एहा हेउछि संसार वृक्ष अस्वस्थ एहार मूल होछि सुदृढ़ तेणु ताकू आमे कोन करिबा ना अनासक्त वैराग्य रूपक शस्त्र द्वारा छेदन करिबा तापरे सही परम पद परमात्मा को अन्वेषण करिबा जेउठी की जाई मनुष्य पुनर्बार ए संसार को आउ फेरी आसीबो नाही तेणु भगवान सेई कथाटी आलोचना करुचंती जे आमे केउ जगह को जिबा जेउ जगह को गले हमको आउ प्रत्यावर्तन करिबा नाही एवं जदि जिबा तबे जिबा पूर्व हमको कोन करिबा को पड़िबो ना एई भली भाबरे हमको असंग शस्त्र गोटे दृढ़ शस्त्र को हमर दृढ़ शस्त्र आवश्यकता रही ताकू आमे सेई शस्त्र द्वारा आको आमे कोन करिबा ना छेदन करिबा एवं छेदन करी आमे एही माइक वृक्ष जतले छेदन करिदमा आमे परम धाम को जाई परिबा तेणु श्लोक 5 निर्माण मोह जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा तो वीर मुक्ता सुख दुख संगै गच्छन्त्यमूढ़ा पदम वेयम तत् तो भगवान से भली कौन कहउचंती ना मोह मिथ्या सम्मान मिथ्या संगर जे मुक्त ताकू जे बुझी पारिछि नित्यता को एवं जे माने काम पिपासा को त्याग करिछि सुख दुख रूपक द्वंद्वर मुक्त
जणे किपरि परम पद भगवानंकर शरण रे आसीबाकू हुए से ही वास्तव रे शाश्वत धाम आउ परम धाम को प्राप्त हेई परिबो। तो भगवान एठी से कहले जे जो माने मिथ्या सम्मान रे बंचंती नहीं, जो माने मोह करंती नहीं, जो माने मिथ्या संगरु मुक्त, जो माने वास्तवता को बुझी पारिछंती, जो माने कामना वासना को त्याग करिछंती, एउ माने जो माने सुख रे भी विचलित हुवंती ना दुख रे भी विचलित हुवंती नहीं, ना समाने सुख आ दुख रूपक द्वंद्वरु सदा सर्वदा समाने कोन हुवंती ना मुक्त रहिथांती। तो एठी आसीगला आ गोटे चित्र, जो चित्र रे आमे देखि परिबा जे भगवानंकर परम धाम कथा एठी आलोचना करा जायछि। श्लोक 6 न तद्भासयते सूर्यो न सत्साको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। भगवान एठारे कोन कहिछन्ति ना सेहि भली भाबरे तांकर धाम कथा एठी चिंता करिछन्ति एवं भगवान धाम विषय रे एठी किंचित मात्रा रे हमकु सम्यक विवरणी प्रदान करिछन्ति। जो धामर नाम होछि चिंतामणि धाम, जो चिंतामणि स्फटिक जेमति कि आमे डायमंड देखिचे बा हीरा देखिचे जे भली भाबरे विचुरित हुए, जेमति कि आमे रेडियम देखिचे निजर आलोकित, जेमति हमर गोटे राति रे जेमति गोटे कीट देखिचे जेमति तार कोन लाइट आसे, ये होचंदी सेही भली भाबरे तांग भगवानकर धामर ना होची चिंतामणि धाम, जोटा कि हमर बहुत सुंदर श्लोक भाबरे रहिछि ब्रह्म संहिता रे। चिंतामणि प्रकर सत्मसु कल्प वृक्ष, भगवानकर चिंता धाम जो रहिछि धाम, सेही धामटी वास्तव रे कोन ना एही होची स्फटिक धाम रे गढ़ा होइछि। तेणु सेटा कोन ना स्वयं आलोकित, जे कि ताहेटा होछि सेठी जदि आमे जिबा सेठी आ कोन होबा नै ना पुनर्जन्मरु मुक्ति होबा नै, सेठी मध्ये कोन अछि ना शाश्वत आनंदमय जीवन यापन आमे करि परिबा। तेणु स्वयं आलोकित कोन ना भगवानकर जो परम धाम अछि सेटा होछि कोनोसी सूर्यालोकरे चंद्रलोकरे किंबा विद्युत आलोकरे आलोकित हुअंती नाही। सेटर जो समस्त लोक जेमति कि आमे वैकुंठ लोक कहि परिबा से गुडिक मध्य कोन हुअंती ना स्वयं आलोकित अटंती। कृष्ण लोक अर्थात तांको आमे कोन कहूचे ना गोलोक वृंदावन। तेणु सेठी मध्य सुंदर श्लोक अछि गोलोक नाम्नि निज धाम्नि तळे च तस्य देवी महेश हरिधाम सुते सुतेषु ते ते प्रभावनि जय विहितास येन गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्म सेही भली भाबरे भगवानकर धाम विषय मध्य ब्रह्म संहिता कहिसंती। तेणु भगवान एठारे किंचित सेठी आमे जाउने खाली जस्ट टिके कहिथिए जल्दी जे कृष्ण लोक किभली भाबरे वृंदावन जोटा कि हमर गोलोक वृंदावन रे परिचित। तेणु सेठारे कोन होछि ना प्रत्येक समय रे प्रत्येक क्षण रे प्रत्येक मुहूर्त रे उज्जवल दीप्ति निर्गत होछि, समग्र से आध्यात्मिक जगत आलोकित होछि एवं सेथिरु कोन होछि ना ताको आमे जोटा कहूचे ब्रह्म ज्योति अप्रत्यावर्तन। सेठारे कोन आमे देखिबा ना पुनर्जन्मरु मुक्ति। कोन से व्यक्ति जदि सेठाकू जाय हेरी अर्थात ए जो मिथ्या भौतिक जगतर ओलटा वृक्ष को जदि काटिकी से परम धाम रे जदि भक्ति गोटे प्रवेश करि जानती से कोन होवंती ना सदा सर्वदा मुक्त होई जानती, तांको मुख्य प्राप्ति होई जाय। जेमते कि हम मुख्य कथा जेमते कि 5 प्रकार रो मुक्ति अछि, से मुक्ति भी मध्य समाने पाई जानते कि साजुज्य मुक्ति समीप्य सालुक्य साजुज्य साष्टि सालोक्य ए भली भाबरे मुक्ति अछि। तेणु से भली भाबरे मुक्ति माने प्राप्त करि जानते, किंतु भक्त माने सब बेले कोन करନ୍ତି ना भगवानकर सेवा करिबा पई चिंता करिथांते। किंतु जो ब्रह्म ज्योति जो माने धारण करନ୍ତି, जो माने प्रथम ब्रह्म को धारण करନ୍ତି, ब्रह्म उपासक जो माने सामान्य केवल कोन करନ୍ତି ना साजुज्य मुक्ति समान को मिलि जायथा। तेणु शाश्वत आनंदमय जीवन मुक्त अवस्था जीव जते चिन्मय जगत प्रवेश करे से भगवान कौन हो जाए ना पार्षद हो जाए, जोटा कहली ना सामीप्य मुक्ति भगवान निकटतर हवा भगवान सहित जो मैंने सामकक्ष हे जमीक भगवान रूप भली सेटा हूँ कौन सारूप्य मुक्ति। जो मैंने भगवान धाम को जीवे से कौन हम ना सालोक्य। तेणु साजुज्य सालोक्य सामीप्य साष्टि गोटे कौन गोटे छाड़ दूसरी एभली भाव कौन अच्छी 5 प्रकार भगवान मुक्ति आमर प्रदान करें। तेणु तार कौन अच्छी ना प्राप्तिर उपाय अच्छी कौन ना मोह अच्छी
मिथ्या अच्छी सम्मान अच्छी काम पिपासा सुख दुख रूपक द्वंद्व मुक्त होई परम पुरुष भगवान जे शरणापन्न हो जाए से यही शाश्वत धाम को कौन हुए प्राप्त हो जाए। ये भी मध्य से भली भाव रे चित्र देछि तापर हम नबा एठी भगवान कौन कहउचंती 7 नंबर श्लोक कौन ममे वंश जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठन इंद्रियाणि प्रकृतिस्थाने कर्षति। तो भगवान एठार पुणी आलोचना करुछंती जे भगवानଙ୍କର शाश्वत अंश जे कि जीव एठी बहुत आलोचना ए विषय ए श्लोकटार बहुत अछि किंतु शॉर्ट रे कहबा कारणा एटा होछि काली जोटा हम आलोचना करथिले किभଳି भाबरे भगवान को ठारू सब अवतार आस्थिला तन सेही भଳି भाबरे भगवान जो विस्तार करंती से विस्तार रे आमे होचे जीव भगवान भगवान तेणु तांकरे अंश आम पाखरे अछि कोन को अंश अछि ना गुणात्मक अंश अछि भगवान होचंती परिमाणात्मक रे सर्वश्रेष्ठ एवं आमे होचे से परिमाणात्मक रे क्षुद्रतम से होचंती बृहत्तम आमे होचे क्षुद्रतम प्राणी तेणु भगवान जतेबेले जो विस्तार करंती विस्तार रे गोटे होचंती स्वांश अर्थात भगवान कौन करती ना प्रत्यक्षांश रूप से काली जोटा आम आलोचना करथिले किभଳି भाବରେ भगवान श्रीकृष्ण कौन करती ना बलराम रूपरे एवं तापर किभଳି भाବରେ संकर्षण संकर्षण ठाରୁ किभଳି भाବରେ ସବୁ महाविष्णु क्षीरद गोसाई विष्णु जेमती आम काली आलोचना करथिले किंतु सेही भଳି भाବରେ जो कहली गोटे होची दुई प्रकार विस्तार गोटे होची प्रत्यक्षांश आउ गोटे होची कोन विभिन्नांश तेणु ए विभिन्नांश रे आमे अर्थात देवता मान आरंभ करके जीव माने मध्य कौन होती ना भगवानंकर विस्तार रे आसी थांती आमे किंतु कोन गुणात्मक रे समान होई थाउ किंतु परिमाणात्मक रे समान होई न थाउ तेणु भगवानଙ୍କର शाश्वत अंश कौन ना जीव परमेश्वरଙ୍କର केवल एक सामयिक अंश नुहे बरं सनातन सर्वदा एवं अंश विशेष मुक्त अवस्था मध्य जीवर कौन हुए ना स्वतंत्र व्यक्तित्व रही था से कौन करे ना परमेश्वर अंश तेणु जेपरी आम देखीचे बहुत बड़ निया पेंडुला एवं आमे गोटे होचे से निया पेंडुला गोटे जस्ट कणिका भगवान कौन होती ना शून्य मुंडार बहुत बड़ विराट अंश आमे होचे जेमति कि हमर कान फूल लगाउचे जेमति हमर होचे नाक फूल लगाउचे जेमति छोट अंश आमे होचे से भलिया भगवान होचंदी कोन ना विराट काय समुद्र आमे तार कोन ना एकमात्र बुंदार जलर कणिका तेणु एभଳି भाବରେ ଆମକୁ गुणगत दृष्टि जानिबाकू पड़िबो तापर होची कोन ना कठिन संग्राम एठी कहा जायछि ना मनः षष्ठन इंद्रियाणि तेणु एटी मन सहित आम जमिति मन आमको जमिति करे ना आम काली कहिथिले कोन चलचंचल मन आमको जेउ भଳି भाबरे से नबो आमे सेही भଳି भाबरे विचलित हबा तेणु एटी कोन करे ना कठिन संग्राम करूची कोन ना एई जगत रे जीव जतेबेले निजर बद्धवस्था जोगु कठिन संग्राम करूची एठारे मन होची कोन ना मुख्य इंद्रिय जहा भौतिक स्थिति से ताको परिचालना करे बद्ध जीव कोन करे ना सब बेले गर्व अहंकार एवं लोभ मोह माया रे पड़ी जाए तेणु ये जो अहंकार से सब बेले कौन होइछि बंधा होइछि जे कि नियंत्रण करूछि किए ना मन तार तेणु यही कर्षति शब्द सेठी पय व्यवहार करा जायछि तापर कोन हबो ना मन ऊपर त्रिगुणर प्रभाव जेतेबेले व्यक्तिर मन सत्वगुण रे थाए सेतेबेले तार कार्यावली उत्तम हुए जेतेबेले काली हम आलोचना करथिले मन जेतेबेले रजगुण रे थिबो तापर कोन हबो ना दुखदायक हबो जेतेबेले तम गुण रे से कोन करिवो ना पशु आउ नीच जोनि को प्राप्त करिवो तेणु एथिरे कोन आसीबो ना मुक्त अवस्था आसीबो एवं ता सहित कोन आसीबो ना जीव जो दिव्य शरीर केमति प्राप्त करिवो तेणु जेतेबेले जीव ए भौतिक शरीर त्याग करिवो परम ब्योम रे प्रवेश करिवो सेतेबेले दिव्य शरीर लाभ करी से सही परम पुरुष भगवानकर प्रत्यक्ष दर्शन करि परिवो तांको सहित कथावार्ता भी करि परिवो तांको पाखरे जाई कि सुनि परिवो तांकर सेवा करि परिवो तेणु सेही अवस्था को हमको आसीबाकू पड़ियो तेणु जीवर मूल स्वरूप कोन नित्य कृष्णर दास भगवानकर नित्य अंश सी तार वर्तमान अवस्था कोन ना मन आ इंद्रिय माध्यम रे से संसार सहित कोन करूची ना संग्राम करि चलुची एठी हमें कोन देखुचे ना देखंतु कोन हम एठी देखुचे शरीरम यदप्नावति याचाप्त्युतमतीश्वर गृहीत्वतानि संयान्ति वायुर्गन्धानि
ବାସୟାତ୍। ତ ଏଠାରେ ସେହିପରି କଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଯେପରି ବାୟୁ ଫୁଲରୁ ଗନ୍ଧ ବୋହି ନିଏ, ସେହିପରି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଅଛି, ତାର ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ବହନ କରେ। ଗୋଟିଏ ଶରୀରରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀରକୁ ଗତି କରେ। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ଲୋକ କହନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ଭ୍ରମ ଧାରଣା ଅଛି। ଲୋକ ଧାରନ୍ତି ବାସ୍ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାଇଯାଇଛୁ, ଏଇ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ କିଏ ଦେଖିଛି ଆଉ କୋଉ ଜନ୍ମ ଆମେ କଣଟା ପାଇବା। ଏଇ ଆସିଛେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ ମାନେ ଭଲରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା ମସ୍ତି କରିବା ବାସ୍ ଗଲା। ତମେ ଯୋଉ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଧାଇଁ ଧପୁଡିକି ଯୋଉ ହଉଛି ଏତେ ଚନ୍ଦନ ମାରି ଏତେ ସବୁ ଯୋଉ କରୁଛ, ଇଏ ହଉଛି କେବଳ ଦେଖାଣି। ତେଣୁ କାହାର କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଚିନ୍ତାଧାରା, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେନି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭାବରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଣ ଆସିବ ନା ଅଜ୍ଞାନତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତେଣୁ ଏଠି କଣ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ହଉଛି ବାୟୁ ଆଉ ଗନ୍ଧର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ଜୀବକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଚେତନା ଆମର କଣ କରେ, ଏବଂ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ତାର ଗତି କଣ। ଏଠି ଆମେ ଚାରିଟା ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବା। ଏଠାରେ ବାୟୁ ଆଉ ଗନ୍ଧର ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଶରୀର ଯେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବାୟୁ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ସେଠି ଦେଖିଥିଲେ କଣ ପୋଷାକ ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିଲେ, ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ଏଠି ସେମିତି ଭଗବାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି କଣ ନା ଏଠି ହଉଛି ବାୟୁ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ବାୟୁ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ସୁଗନ୍ଧ ଏବଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବହନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଏ, ଠିକ ସେହିପରି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଜୀବର ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଅର୍ଥାତ ମନ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ତାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଅନୁଭୂତି ଚେତନାକୁ ବହନ କରି କଣ କରେ ନା ନୂଆ ରୂପ ନୂଆ ଶରୀରକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଜୀବର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କିଏ ନା ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଈଶ୍ୱର ଶରୀରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନିଜର ଶରୀରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଗୋଟିଏ ଉନ୍ନତତର କିମ୍ବା ନିଚତର ଶରୀରକୁ ଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଚେତନା କଣ ଆସିବ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରୀରରେ ଜୀବର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ରହିବ, ଚେତନା ରହିବ, ତାହା ହିଁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶରୀରକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ। କାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, 3 ମିନିଟ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କହିଦେଇ ଯାଉଛି। ପରଜନ୍ମରେ ସେହି ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ, ସେ କଣ କରିବ ନା ଦୈବୀ ଚେତନା ବା କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଯଦି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବ, ସେ କଣ କରିପାରିବ ନା ଦେବତା ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେ କିମ୍ବା ପରମବ୍ୟୋମରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଲୋକକୁ ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ତାର ଗତି କଣ ନା ଜୀବ ଗୋଟିଏ ଶରୀରରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା। ଏଇ ଶରୀରରେ ଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ସେ ସଂଘର୍ଷ କରେ, ତାହା ହିଁ ହଉଛି ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ଯୋଉ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କର୍ଷତି ଶବ୍ଦ, ଏଇଠି ହଉଛି ସେଇ କର୍ଷତି ଅର୍ଥାତ କଠିନ ସଂଗ୍ରାମ ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ, ଶ୍ରୋତ୍ରಂ ଚକ୍ଷୁଂ ସ୍ପର୍ଶନଂ ଚ ରସनं ଘ୍ରାଣମେବ ଚ ଅଧିଷ୍ଠାୟ ମନଶ୍ଚାୟଂ ବିଷୟାନୁପସେବତେ। ତ ଏଥିରେ ଆଲୋଚନାରେ କଣ ଅଛି ନା ଗୋଟେ ହଉଛି ନୂତନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରାପ୍ତି, ଗୋଟେ ହଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ଉପଭୋଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଚେତନା ଅନୁଯାୟୀ ଉପଭୋଗର ରୂପ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର ଚେତନା କେମିତି କଳୁଷିତ। ତେଣୁ ନୂତନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ସେ ଧାରଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଶରୀର ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର କର୍ଣ୍ଣ, ଚକ୍ଷୁ, ତାର ସ୍ପର୍ଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ତାର ଜିହ୍ବା ଏବଂ ତାର ହଉଛି ନାସିକାକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନକୁ ପରିବେଷ୍ଟିତ କରି ସେ କଣ କରେ ନା ଆଶ୍ରିତ ହୋଇକି ରହିଯାଏ। ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ଉପଭୋଗ କଣ ନା ନୂତନ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଇଯାଏ, ଜୀବ କଣ କରେ ନା ନୂତନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ତାର ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାହ୍ୟ ବିଷୟ ବସ୍ତୁକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ। ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗ। ତାର ଚେତନା, ତାର ଉପଭୋଗର ରୂପ କଣ ହବ ନା ଏଠାରେ ଜୀବର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗ ତାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମ ଆଉ ତାର ଚେତନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା, ଯଦି ଜଣେ ନିଜର କୁକୁର କିମ୍ବା ବିରାଡିର ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, କେତେବେଳେ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନା ଯୋଉମାନେ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଆମର ଫ୍ୟାସନ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଗାଈକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ଘରେ କୁକୁର ଏବଂ ନିଜର ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଆଇଲେ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଜଡ ଭରତଙ୍କ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଆଗରୁ ଉଦାହରଣ ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଚେତନାରେ ଅର୍ଥାତ କୁକୁର ଆଉ ବିରାଡି ଗୁଣରେ ଯିଏ କଳୁଷିତ ରହିବ, ତେବେ ସେଇ ଜନ୍ମରେ କଣ ହବ ନା ସେମାନେ କୁକୁର ଜନ୍ମ ବା ବିରାଡି ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତେଣୁ ସେହି ଶରୀର ତାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସେ କଣ କରିବ ନା ବିଷୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ।
तेणु चेतनार कलुषितता कौन रहिबो ना प्रकृतिर जीवात्मार चेतना जल परि संपूर्ण विशुद्ध अटे किंतु जेपरी पानी रे जदि आमे रंग मिसाई दवा जमिति परिवर्तन हो जाउची ठीक सही परी भौतिक प्रकृतिर गुण संस्पर्श आसिले आम जीवनर चेतना एभली भाबरे बदली जाए से विभिन्न केवल खाली कौन लगी रहिबो ना भौतिक इंद्रिय उपभोग करिबा पई तार मन तार शरीर केवल आकृष्ट हो श्लोक 10 रे देखिबा कोन एथिरे कोन आलोचना हेची ना श्लोक नबा उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं गुणानितं विमूढाननु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष तो एथिरे आमे आलोचना करिबा कोन ना गोटे होचंती प्रकृत जोगी आ गोटे होची तथाकथित जोगी आ गोटे कोन करबा ना दिव्य ज्ञानर आवश्यकता कोन रहिची भक्ति जोगर श्रेष्ठता कौन रही देखिए जे आजिकल विभिन्न प्रकार शारीरिक कसरत करुछंती कि हट जोग करुछि कि व्यायाम करिया पई वर्तमान होचे हमर सब जिम सेंटर खोला जायछि तेणु से माने सब जायकि निजर शरीर तो हृष्टपुष्ट कर दियंती किंतु आत्मा परमात्मा ऊपर सेमानकर कोनोसी प्रकार ज्ञान ही नाही तेणु केवल जे केवल हम शारीरिक कसरत करिबा सुस्थ रहिबा आत्मा अनुभूति करिबा ताहा होची ठीक नुहे तेणु सेमानकु कोन कुआ जायछि एठारे ना अकृतात्मान सेमाने कोन करिवे ना आत्मा किपरि शरीर मध्यरे प्रवेश करूछि किभଳି भाबरे परमात्मा रूपरे से साक्षी रूपरे रहउचंती तांकर एमिति कोनोसी प्रकार ज्ञान ही तांक पाखरे गोचर हुए नाही कि दुष्परिदृश्यता हेई पारे नाही किंतु जदि हमर कोन आवश्यकता तमे जानिबा केमति ना दिव्य ज्ञान आवश्यकता रहिछि तेणु सेमति कोन ना जेउ माने वास्तव रे जोग आ जोग मार्गर पथिक भगवान को बुझी पारिछंती केवल सेही माने ही देखि पारिबे सेति आमे प्रथम देखिले कर्म जोग सांख्य जोग अष्टांग जोग ज्ञान जोग ध्यान जोग एवं भक्ति जोग तेणु एई भली भाबरे आमे सब आमर दिव्य ज्ञान आवश्यकता रही भक्ति जोगर श्रेष्ठता कौन ना जो मैंने शुद्ध भक्ति जोगर पथिक हो जाती से सर्वदा सर्वदा कौन हमें ना भगवान चेतनार रहती कृष्ण चेतनार भगवान सेवार रे से मैंने बुझीपारे जे आत्मा किभली भाव में समस्त सांसारिक को परिवर्तन कराउछंती आत्मा शुद्धि बिना कौन सी बहिर् आवरण गूढ़ उपलब्धि को कौन करें ना ये तत्व को बुझीपारे ना तेणु समग्र जगत को जमी आलोकित सूर्य चंद्र अग्नि करुछंती से भली भावरे आमे एही ज्ञान भक्ति जोग हो कर्म संन्यास जोग हो किंबा हमर ध्यान जोग हो तेणु एई प्रकार जो ज्ञान आसी जे तेणु आमे कोन करि परिबा ना एई भली भावरे हमर दिव्यता को बुझी परिबा 11 नंबर श्लोक जजन्त जोगिनश्चैनं पश्यात्मनावस्थितं जतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतस तो एठारे जोगी कौन करती ना आत्म अनुभूति लाभ करती सही स्तर रे अवस्थान करुथांती सेमाने संगठित होती परिष्कार भाव में देखि पारंती सेमाने जानि पारंती सेमाने आत्मोन्नति लाभ करि पारंती एवं निजर स्तर को कौन करि पारंती जानि पारंती तेणु देखंतु चैतन्य महाप्रभु गहन रे विभिन्न प्रकार सब हमर षड गोस्वामी अन्य भक्त माने भगवान संस्पर्श आसुछन्ति तेणु साधु संग करुछन्ति तेणु आ द्वारा कौन हबो ना यह द्वारा निजर जो आमर जो चेतना अछि आमर जो आमर कौन थिला ना विभिन्न प्रकार कलुषित जीवन यापन जोटा करुथिले आ द्वारा एमने कौन होई परिबे ना से चेतना भगवान चेतना रे से प्रवेश करें जमी साधु संग करवा आमर जो महिला अच्छी आमर जो शिक्षाष्टम चेत दर्पण मार्जन आम पाखे जो महिला अच्छी से महिलाटा कौन हम ना धीरे धीरे परिष्कार एवं आमे जानी परिबा जे वास्तव रे ज्ञान कौन अज्ञान कौन एवं एठी कौन देछि ना जत्नशील जोगीगण निज ठारे स्थित रुहंती आत्मतत्व को दर्शन करती मात्र अशुद्ध चित्त चेतनाहीन व्यक्ति जत्न करी तत्व को देखि पारंती नाही तेणु 12 नंबर श्लोक 13 नंबर श्लोक 13 नंबर श्लोक रे कौन देछि ना गामाविश्य च भूतानि धारयाम दशा
उष्णानि चौषधी सर्वा सोम भूत्वा रसात्मक। तो एठारे आलोचना कौन करा जायछि ना भगवान किभଳି ग्रह मंडल को धारण करिसेंति, किभଳି भावरे भगवान परमात्मा रूपरे प्रवेश करिसेंति, किभଳି भावरे शक्ति बलरे निजर कक्ष पथरे से स्थापन करिसेंति, आत्मा और शरीर रे उदाहरण दैछन्ति। काली हम टिके जस्ट मता भितर जो कहउतली किभଳି भावरे क्षीरोदक साई विष्णु, किभଳି भावरे गर्भोदक साई विष्णु, कारणोदक साई विष्णु, कारणोदक साई विष्णु जेमिति तांकर लोमकूप पर जेमिति कोन हैला ना असंख्य ब्रह्मांड बारला, से कोन हैला ना इतस्तत भावरे केहू आड़े जो आमे बर्तमान जो नवग्रह कथा चिंता करुचे, सूर्य ता स्थान रे रहला एवं ग्रह माने कोन हैला ना निजर अक्ष कक्ष पथरे पूरा वृत्ताकार भावरे हमर अंडा आकृति रे तांकर कक्ष पथ अक्ष पथरे रे बुलिले। तेणु से भली भावरे एटा को देइछि किए ना भगवान। से जो भगवानकर शक्ति जेमिति कि हम देखले ना प्रत्येक ब्रह्मांड भितर भगवान कोन कले ना निजको विस्तार करिकि कारणोदक साई विष्णु ठारू विस्तार करिकि से गर्भोदक साई विष्णु भितर प्रवेश कले। जो गर्भोदक साई भितर विस्तार करिकि प्रत्येक ब्रह्मांड भितर प्रवेश कले। तेणु सेठी कोन हैतिला ना स्थित होला जो इतस्तत भावरे बुलुथिला। तेणु एठी होछि सेई भली भावरे एठी वर्णना करा जायछि जे परमात्मा रूपरे प्रवेश करନ୍ତି। पुणी प्रत्येक जीव भितर भगवान कौन कले ना गर्भोदक साई विष्णु पुणी विस्तार कले, पुणी जाइकी क्षीरोदक साई रूपरे प्रवेश कले। तेणु एठारे परमात्मा रूपरे प्रत्येक लोक ग्रह जीव एवं प्रत्येक अणु परमाणु मध्य प्रवेश करती। शक्ति बल कौन करती ना कक्षपत्र स्थापन करती। केवल परम पुरुष भगवान यही परम शक्तिर प्रवेश बल जोगु ही कौन करती ना समस्त ग्रह मंडल अर्थात महाशून्य भासी बुलुछंती, निज निज कक्षपथरे निर्दिष्ट भाव गति करुछंती। जमिति हम देखुचे आमर गोटे विज्ञान बही आम पढ़ुले जे शनि ग्रह अच्छी, शनि ग्रह को कौन करा जदि आमे निक्षेप करबा ताको आमे एमति परिकल्पना करुचे जदि विराट काय नै जिबा गोटे ब्रह्मांड गोटे सागर सागर भितर नै कि जदि आमे होची फोपाडी दबा से कोन हबो ना से होची भासीबाकू से बुडीबो नै। जेमिति कि आमे देखिचे ये होची कहार शक्ति ना केवल जहा बुडीबा जिंस सेटा होची भासुची। जेमिति कि आमे राम सेतु देखतिले नल आ नील कौन कले ना भगवान नाम केवल लिखिदेले, से नाम लिखिदेवा फल पत्थर जो सब बुड़ी जाऊला सी हूँ भासुला। तेणु से भाई भाव चिंता करंतु जदि भगवान जदि प्रत्येक ब्रह्मांड भितर प्रवेश कर जाती से कौन होता जो इतस्तत भाव बुलू निजर किसी स्थिति रखी नथिले। तेणु ताकू कौन कले ना भगवान स्थित प्रदान कले गोटे जगार तार सी सी पूरा सठिक भाव जमती कि आमे ट्रेन लाइन तार बगी अनुसार जमती ये सेमती पूरा केमती राउंडिंग हेगी से पूरा समान भाव गोटे जगह अन्य जगह को जिबे जमती कि आमे देखुचे सूर्य पूरा तार सूर्य उदय होचंदी पुणी अस्त होचंदी, चंद्र आसुचंदी पुणी जाउचंदी। तेणु जे भली भाव अछि ये सही केवल कहार ना भगवानकर शक्ति बल। तेणु एठी पुणी आहुरी गोटे सुंदर श्लोक आमर एठी अछि कौन ना अहम वैश्वानरो भूत्या प्राणिनां देहम आश्रित प्राणापान समयुक्त पचाम्यन्न चतुर्विधम। अर्थात एठार आलोचना करा जायछि जे भगवान किभଳି भाबरे शरीर रे रहि कि मध्य खाद्य को कौन करते ना हजम करते। तेणु एथिरे पाचक अग्नि रूपरे भगवान रहिछंती। प्राण अपान उदान अपान सम्मान एवं प्राण वायु। तेणु एई भଳି भाबरे वायु आमर जो कहूचे वायु अछि कतोटी ना 5 प्रकार वायु अछि। सथिरे कोन गोटे प्राण वायु आ गोटे होची अपान वायु रे मध्य कोन करंती से सहायक बनती। तेणु पाचक अग्नि रूपरे भगवान कौन करती ना भगवान कहते जे प्रत्येक जीवर शरीर रे मु पाचक रूपरे रहे अग्नि रूपरे रहे एवं अवस्थान करती। लोक मैंने कहती ना मोर पेट हूँ जलिलाणी। तेणु जलिबाटा कौन ये जो अग्नि उत्ताप से जोटा निर्गत होची। प्राण अपान वायु सहायता ए केवल पाचक अग्नि नुहे बरं भगवान निजे शरीर में प्रवाहित प्राण वायु अपान वायु सहित मिलित होकर कार्य करते। प्राण वायु जिते शरीर चली जाए आम जो कहते ना केवल अम्लजान हूँ नेले अम्लजान छाड़देले अम्लजान बिना भी बंची पारे। अम्लजान बहुत ढेर मिलूँ अम्लजान ऑक्सीजन सब हूँ हस्पिटाल अच्छी। तेणु मनुष्य तो मरियार आवश्यकता नहीं, मनुष्य तो मरी कारण अम्लजान बिना तो से किसी समय अम्लजान ना से मरीज कि अम्लजान तो आम जानिले गोटे चिंता कर अम्लजान रखिले भी आम हूँ हस्पिटाल मानक से देखीचे जिते निश्वास प्रश्वास ठीक भाव नहीं पारुने से आमको कौन अम्लजान थली लगा जाए। किंतु केवल कौन अम्लजान सेटा नहीं आहरी भितर को प्रवेश करवा जोटा कि शास्त्र आमको देछि। भगवान जोटा कहते सेटा कौ वायु ना प्राण वायु। श्लोक
ଅନ୍ତର ନବା सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतं स्मृति ज्ञानं पोहनं च वेदेश सर्वरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदविदेताहम्। तो एठारे भगवान से भली भाବରେ कौन करिसेंती ना वेदेश्च सर्वरहमे वेद। तेणु आमे जो जानुथिले वेदर वास्तव रे आमे पढ़िबा काहेकि बा आमे वेद को जानिबा कोन पई भगवान केउटी रहिसेंती समस्तंकर हृदय रे रहिसेंती भगवान। तेणु भगवान कौन आमको करंती ना सबु किछि भगवान जो वेदर जो ज्ञाता तेणु प्रथम जो ज्ञान देइथिले भगवान ब्रह्मा को देइथिले। तेणु आमे जानिबा दरकार जे वेदर उपयोग कौन वेद द्वारा आमर कर्म आगुरु आलोचना करथिले किभଳି भाबरे निजर उन्नत स्तर को नै परिबे। तेणु एइठी कौन करा जायछि ना स्मृति एवं विस्मृति एई भଳି भाबरे भगवान कौन करंती ना क्षर पुरुष अक्षर पुरुष ता मध्य पार्थक्य देखैछंती। प्रथमे ज्ञान स्मृति कौन ना एठी भगवान कहउछंती जे प्रत्येक जीव रे हृदय रे भगवान कौन करछे ना परमात्मा रूप रे रहिछंती तांकु कौन दियंती ना स्मृति दियंती जोटा कि हमर मने पड़िबा। आ किछि समय पर आमे कौन करछे भूली जाउछे जदि आमे एटा कहे जे भगवान त हमको कौन देले स्मृति देले पुनी जनको आ पुनी विस्मृति दउछंती किछि समय से भूली जाउछि सेटा भी पुनी अछि काहे कि दैछंती भगवान भगवान जानिछंती हम पई कोटा भल कोटा होछि मंद। जदि हमर कोनोसी विपद समय आसीछि किंबा कहार गोटे पुओ किंबा कहार गोटे झियो कहार गोटे स्वामी कहार गोटे स्त्री एमती मृत्युवरण कर जाउछि से ताको किछि दिन पई मन रखुछि से जो दिन पई से मन रखुछि से दिन बहुत कष्ट तार जीवन जापन चलीछि किंतु जतबेले से भूली जाउछि भगवान ता करन दिन ना से धीरे धीरे दुख को तापर से ठीक रे मिलाई दियंती पानी फटका पड़ी से सही तरह पई भगवान कोन करंती ना स्मृति दियंती आ विस्मृति मध्य प्रदान करंती। एदिरे पुनी कोन आसीछि ना क्षर पुरुष एवं अक्षर पुरुष आगर वर्तमान भगवान कहिबे किभଳି भाबरे भगवान क्षर पुरुष अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष कौन ना क्षर पुरुष होची ए भौतिक जगत रे प्रत्येक जीव को क्षर कहा जाए। एमानकर शरीर कौन हुए ना परिवर्तनशील हुए जन्म वृद्धि स्थायित्व संतान जन्म करबा सेमानकर ह्रास हेबो शेष रे विनाश हेबो। एवं अक्षर पुरुष कौन ना चिन्मय आध्यात्मिक जगत रे वास करुथिया मुक्त जीव मान को कौन कहा जाए अक्षर कहा जाए। सेमाने कौन अटंती ना निर्विकार अटंती सेमाने चिन्मय जगत रे शरीर को कौन करंती नहीं ना परिवर्तित हुए नहीं सेटर कौनसी प्रकार बाध्यक नहीं जन्म नहीं कि मृत्यु नहीं से सदा 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 सर्वदा से कौन रही थांती ना मुक्त अवस्था रे रही थांती। तापर भगवान कौन कहिबे ना ए जो क्षर आउ अक्षर पुरुष ठारू नेकी निजको श्रेष्ठ प्रतिपादन करिवे एवं एथिरे कौन हबो ना से किभଳି भाबरे परमात्मा रूप रे अवस्थान करिसेंती किभଳି भाबरे ब्रह्मांड रो पालन कर्ता साजिसेंती किभଳି भाबरे जीव आ परमेश्वरଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ से जो पार्थक्य दर्शाइछंती। 18 नंबर श्लोक को हम देखिएगा 18 नंबर श्लोक जस्मात्क्षरं तितोऽहं क्षरदापि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेद च प्रथित पुरुषोत्तम। तेणु कारण मु होची ट्रांसजेस्ट उभय खराब एवं असंपूर्ण एवं मु होची सर्वश्रेष्ठ। तेणु मु दुनिया रे एवं वेद रे रही सर्वोच्च व्यक्ति भाव रे पालन करा जाए बा पालन करंती भगवान। तेणु एठी कोन कहउछन्ती ना सर्वोत्तम भगवान से होचंती निजको पुरुषोत्तम बोली कहिसंती। तेणु अक्षर आउ अक्षर पुरुष ठारू से होचंती श्रेष्ठ से होचंती सर्वोच्च से होचंती महान से होचंती कोन अतुलनीय शक्तिर अधिकारी। हमें देखिथिबा बहुत लोक अछंती जे चिंता करंती एमिति कोनोसी प्रकार आमे देखिनु जे भगवान एमिति गिरि गोवर्धन को उठैचंती। तेणु जो मनकर अज्ञान अछि ସେମାନେ भगवान को विश्वास करंती ସେମାନେ ईर्षा सब बेले। तेणु बहुत प्रकार शास्त्र अछि एबे भी किछि मिलिलानी द्वारिका नगरी राम सेतु ये सब मिलुछि तथापि सेमानकर विश्वास नै सेमानकर कोन ना अतुलनीय शक्ति भगवान सब बेले अतुलनीय शक्तिर अधिकारी। से देखिथिबे छोट समय रे पुतना कुमार देले
ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାପକୁ ଦେଖିଲେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉଛେ, ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେଇ କାଳିଆ ନାଗ ଉପରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ହାତରେ ବିଶ୍ଵ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ହାତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ନ ଧାରଣ କରି ଭଗବାନ ବିଗ୍ରହ ରୂପରେ କଣ କରନ୍ତି ନା ବଂଶୀକୁ ବାଦନ କରନ୍ତି। ଏଇ ହଉଛି କେବଳ ଜୀବ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଟିକେ ଶକ୍ତି ଆସି ଯାଉଛି, ଟିକେ ବଳ ଆସି, ଟିକେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମେ ଦେଖେଇ ହେବାକୁ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି ପାଖରେ ତ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଧାରଣ କରି କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ବିଗ୍ରହରେ ସେ ନାହାନ୍ତି, ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା କେବଳ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅତୁଳନୀୟ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ତାଙ୍କଠାରୁ କେହି ଆଉ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ କେହି ଆଗକୁ ଆଉ କଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଟପେଇକି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଠି ନା ହଉଛି କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ କ୍ଷୀରୋଦକ ସାଗରରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଦେବତା ଗଣ, ଏବଂ ସେଠାରେ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ପଡିବ। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ। ଏବଂ କଣ କରିବା ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ ଆମକୁ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଦ୍ରୌପଦୀ ମାତା ପରିଶେଷରେ ପ୍ରଥମେ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ନାଇଁ, କେବଳ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଏ ସଂସାରରେ ଆଉ କେହି ମତେ କଣ କରିପାରିବେନି, ଉଦ୍ଧାର କରିପାରେନି। ତେଣୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କଣ ଆସେ ନା ବିପଦ ଆସେ, ସବୁବେଳେ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି କଣ କରନ୍ତି, ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସେବା ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମନ୍ଦିରରେ ହଉ କିମ୍ବା ଆମେ ଘରେ ରହିକି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତିରେ ସର୍ବଜ୍ଞ, ସେ ପରମ ତତ୍ଵ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାର୍ଶନିକ ବିଚାର ନ କରି ସେ କଣ କରିବ, ବହୁତ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ସିଧାସଳଖକୁ ପୂଜା କରିବ। ତାପରେ ଏଇଠିକିନା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର, କାଲି ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ ଭଗବାନ କିଭଳି ଭାବରେ ଶଙ୍କର୍ଷଣଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ହଉଛି ଏଇଠିକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବେ ନା ପାର୍ବତୀ ମାତା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ, ଆପଣ ତ ହଉଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ, ଆପଣ ପୁଣି ତାହେଲେ କାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖୁଛି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆଖି ମୁଜୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠାରେ ହଉଛି ମହାଦେବ କହିଲେ। ସେ କାହାର ଆରାଧନା କରନ୍ତି ନା ସେ ହଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ତେଣୁ ଆରାଧନାର ଯୋଗ୍ୟ କିଏ? ଯିଏ କୁହନ୍ତି ସର୍ବାଗ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ପରମ, ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ। ସେଥିପାଇଁ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତରେ ଦେଖିବା, ଭଗବାନ ଶଙ୍କର୍ଷଣଙ୍କ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି କିଏ ନା ସେଟା ହଉଛି ରୁଦ୍ର ଗୀତା ହିସାବରେ ଆସିଛି, ଯୋଉଟା କି ମହାଦେବ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ମହାଦେବ କହିଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଆରାଧନମ୍ ସର୍ବେଶମ୍ ବିଷ୍ଣୁର ଆରାଧନମ୍ ପରମ୍। ତେଣୁ ଆରାଧନା ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଆରାଧନା କରିବାର ଅଛି, କେବଳ ଜଣଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହଉଛି ଖାଲି ତ ବିଷ୍ଣୁ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ତ ଏମାନେ ତ ଅଲଗା କେଉଁ ଦେବଦେବୀ, କାରଣ ଇଏ ହଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ମୂଳକ ପ୍ରତିପାଦନ। ଭଗବାନ କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତ କାହାକୁ ଦେବ, ଆମେ ତ ହଉଛି ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁନେ। ତେଣୁ ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁମାନେ ମାଧବଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଭକ୍ତ, ବାସ୍ତବରେ ସେଇମାନେ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି, ୟମ୍ ପରମ ରହସ୍ୟମ୍ ତ୍ରିଗୁଣା ସଞ୍ଜିତା ଭଗବନ୍ତମ୍ ବାସୁଦେବମ୍ ପ୍ରପନ୍ନ ସମୟ ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ, ବାସ୍ତବରେ ସେଇମାନେ ହିଁ ମୋର ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମତେ ସିଧାସଳଖ ପୂଜା କରନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ଅଭକ୍ତ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ବି ମଧ୍ୟ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ସଂହିତାଟା ପୁଣି ଭଗବାନ ଗର୍ଗ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମୁନି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗର୍ଗ ସଂହିତାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ହଉଛି 19 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। 19 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କଣ ଦେଇଛି ନା ଯୋ ମାମେବଂ ସମୂଢୋ ଜାନାତି ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମଂ ସ ସର୍ବ ବିଭାର୍ଜତି ମାଂ ସର୍ବ ଭାବେନ ଭାରତ। ତ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯିଏ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ମତେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ରୂପରେ ଜାଣେ, ସେ ବାସ୍ତବରେ ହିଁ ସର୍ବଜ୍ଞ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ ଦେଖିଥିଲେ ଯିଏ ଏହି ସଂସାର ମାୟା ରୂପୀ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷକୁ ଜାଣିଦିଏ,
କ୍ଷର ଅକ୍ଷର ପୁରୁଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଜାଣିଦିଏ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ସର୍ବଜ୍ଞ। ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ହିଁ କରିପାରିବା। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ନ କରିବା ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର୍ଷଣ। କାଲି ଯୋଉ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଚତୁର୍ବିହ ରୂପ, ଚତୁର୍ବିହରେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଶଙ୍କର୍ଷଣ, ଅନିରୁଦ୍ଧ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏବଂ ବାସୁଦେବ। ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ବଳରାମ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର୍ଷଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ କିଏ କରନ୍ତି? ମହାଦେବ କରନ୍ତି। ତାପରେ 20 ନମ୍ବରରେ ଭଗବାନ ଯେତେ ସବୁ ଗୁହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯେତେ ସବୁ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇ ଗୁହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଏଠାରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବେ ଶ୍ଲୋକ 20ରେ। ତେବେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ନବା। ଇତି ଗୁହ୍ୟତମଂ ଶାସ୍ତ୍ରମ୍ ଇଦଂ ଉକ୍ତଂ ମୟା ନଘ ଏତଦ୍ ବୁଦ୍ଧ୍ୱା ବୁଦ୍ଧିମାନ୍ ସ୍ୟାତ୍ କୃତ୍ୟ କୃତ୍ୟଶ୍ଚ ଭାରତ। ତ ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଗୁହ୍ୟତମ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ, ଶାସ୍ତ୍ରର ସାର କଥା, କୃତ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ନିଷ୍ପାପ ଅବସ୍ଥା, ଏଠାରେ ଯୋଉ ଅନଗ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅନଗ ଶବ୍ଦ କଥାରେ ଭଗବାନ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ହୃଦୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବା। ତେବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାର କଥା କଣ। ଏହା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରାମାଣିକ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାର କଥା, ଯାହାକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର କଣ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ବୁଝିବା ହିଁ ହେଉଛି ଅର୍ଥ। ତ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନକୁ ବୁଝିଯିବା ବା ଜାଣିଯିବା। ତେଣୁ କୃତକୃତ୍ୟ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ନା ଭଗବାନ କହନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ଗୁହ୍ୟତମ ଜ୍ଞାନକୁ, ଏହି ଗୁହ୍ୟତମ ତତ୍ଵକୁ ବୁଝିବାରେ, ସେ ହିଁ ହଉଛି ବାସ୍ତବରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବା ସେ ହିଁ ହଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଜ୍ଞାନୀ। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭରେ ତାର ଯୋଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯେତେବେଳେ କୃତକୃତ୍ୟ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କିଏ କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, କିଏ ଯେତେ ବି ବିବେଚିତ ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ କଣ କରିବା ନା ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିଛେ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ, ବହୁତ ବଡ ବଡ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ ଭିତରେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ ବଡ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ, ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବହୁତ ବଡ ବଡ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସତ୍ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନୀ କୋଉମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜଣା ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅନଗ ଅବସ୍ଥା କଣ ନା ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କାହାକୁ ଅନଗ କହିଛନ୍ତି? ନା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ। ସେଠି ଧନଞ୍ଜୟ କହିଥିଲେ, ଏଠି କଣ କହିଛନ୍ତି? ଅନଗ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ ନା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପାପର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ମୁକ୍ତ ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ ବୁଝିବା ବଡ କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ଆଉ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଜଗତ, ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆମର ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ ଅଛି। ଦେଖିଥିବେ ଆମେ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ 30 ମାର୍କ ହେଇଗଲେ ପାସ୍ କରିବ, ଯଦି 30 ମାର୍କ ହଉନି ଦିଅ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦେଇକି ଆମକୁ ପାସ୍ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ସେମିତି ନାହିଁ, ଜଣେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସେମିତି ନାହିଁ। ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରର ଯୋଉ ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି, ଶାସ୍ତ୍ରର ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ଦିଆଯାଇଛି, ଭକ୍ତ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ପ୍ରଭୁପାଦ ଗଲେ 16 ମାଳ ତ 16 ମାଳ, 64 ମାଳ ଦିଆଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାକୁ କଣ କରାଗଲା 16 ମାଳ ଗଣିତ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ 16 ମାଳରୁ ଆମେ ଆଉ 2-3 ମାଳ କମେଇ ଦେଲେ କଣ ହବନି? କିନ୍ତୁ ନା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକରେ ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ଯେମିତି ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇଛି ସେହି ନୀତି ନିୟମରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ତେଣୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସେତେବେଳେ ସେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ, ସେ ନିଷ୍ପାପ ସ୍ତରକୁ ଆସିଯିବ ଏବଂ ହୃଦୟର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସେ କଣ କରିବ ନା ତ୍ୟାଗ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗୁହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯେତେ ପାଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ କଣ କରିବ ନା ତାର ଯୋଉ ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳତା ଆସିଥିଲା, ସେ ଦୁର୍ବଳତା ତାର ତ୍ୟାଗ କରିବ। ଦୁର୍ବଳତା ଆପେ ଆପେ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଦୁର୍ବଳତା କଣ ନା ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି। କାଲି ଯୋଉଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷମ ଚୈବ, ଯୋଉ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରେ କଣ ଯେ ସେ ହଉଛି ପ୍ରଭୃତ, ତାକୁ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୃତ ଜାହିର କରେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି କଣ ନା ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ସେ ହଉଛି ଅଧିକାର କରିବ, ତାର ଉପଭୋଗ କରିବାର ତାର କାମନା। ତେଣୁ ଏହି କାମନା ଗୁଡକୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତ୍ୟାଗ କରିଯାଏ, ସେ ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ମୁକ୍ତି ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଠି ନବା, ଆଉ ସ୍ଲାଇଡ ନା, ହଁ ଏଠି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନବା, ଯଦି ମନରେ ଆସିବ ଯେ ହୃଦୟର ଦୁର୍ବଳତା ଭକ୍ତି ପଥରେ ବାଧା କେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରେ? ନା ପ୍ରଥମ ଦୁର୍ବଳତା ଆମେ କଣ ଆଲୋଚନା କଲେ ନା ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ପ୍ରଭୃତ ଜାହିର କରିବା, କାମନା କରିବା। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରୁ ଅଧପତନ ହେବାର
ପ୍ରଥମ କାରଣ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ମାଲିକ, ମୁଁ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ, ତେଣୁ ସେ ଭାବିକି ସେ କଣ କରେ ନା ସବୁ ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛା ସେ କାମ କରେ। ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱତଃ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସେବା ଏବଂ ଭାବକୁ ଭୁଲିଯାଏ, ଭକ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୁର୍ବଳତା କଣ ଥିଲା ନା ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ତାର ଅଧିକାର ଜାଣିପାରିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗ କରିବ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି ଉପଭୋଗ କରିବାର କାମନା ଆସିବ, ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା, ନିଆଁ ଜଳୁଛି ଅର୍ଥାତ କାଠ ସଂଯୋଗ ହେଇଛି ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ଆହୁରି ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇବା। ଇଏ ହଉଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେମିତିକି ଆମେ କରିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ହବା। ତେଣୁ ସେଠି ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି। ତେଣୁ ଜୀବର ଅନେକ ଭୌତିକ ସମସ୍ୟା ଜାତ ହୁଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ଆମେ ହଉଛି ତା ଉପରେ କିରୋସିନ ଢାଳିବା, ତା ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳିବା, ତା ଉପରେ ଡିଜେଲ ଢାଳିବା, ଯେମିତି ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଜ୍ଞାନରେ ଆହରଣ କରିବା, ଭକ୍ତି କରିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରୁଥିବା। ତେବେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ, ଇଏ ହଉଛି କଣ ନା ଜୀବନର ଦୁର୍ବଳତା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଉ ଯଦି ମନରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଆସିବ ନା ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଦ୍ଵାରା ଏଇ ହୃଦୟର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୂର କରିପାରିବା। କଣ ନା ସ୍ୱତଃ ନିଷ୍ପାପ ସ୍ତରକୁ ପାରିବା। ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବା, ମାଲିକ ହେବାର ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ଅଛି ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଭୌତିକ ଆସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତି ରହିବା। ଏଥିରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଯଦି ଆମେ କରିବା, ଇଏ କେମିତି ଭକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି କରିବା? କାରଣ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ରହିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଭୌତିକ ଆସକ୍ତିର କାରଣ କଣ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଯେତେ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେତେ ଆମର କଣ ହବ ନା ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ସବୁ ଦୂରୀଭୂତ ହବ। ତେବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ এই ବିଷୟକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଯଦି କିଛି କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଆମେ ନବା, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସମୟରେ ଦେଖିବା। ସେମାନେ ବା ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷର ମୂଳ ଦୀର୍ଘ ଡାଳ ତଳକୁ ଲମ୍ବି ରହିଛି, ଯାହାର ପତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଛନ୍ଦର ସ୍ତୋତ୍ରାବଳୀ, ସେହି ଅବୟ ଚିରନ୍ତନ ବୃକ୍ଷକୁ ଯିଏ ଜାଣେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବେଦଜ୍ଞ। ଚକ୍ଷୁ, କର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ପର୍ଶ, ଜିହ୍ବା, ନାସା ଇତ୍ୟାଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମନ ଉପରେ କଣ ହୁଏ ନା ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଜୀବାତ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାହ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଉପଭୋଗ କରେ। ହେ ନିଷ୍ପାପ ଦ୍ୱୟ ଅର୍ଜୁନ, ଏହି ଗୁହ୍ୟତମ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ ଗୋପ୍ୟତମ ଶାସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏହିପରି ଭାବରେ କୁହାଗଲା, ଏହାକୁ ଯିଏ ବୁଝିପାରିଲେ ସିଏ ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସିଏ ହିଁ ବାସ୍ତବରେ କୃତ୍ୟ ହୋଇଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ ଯଦି କି କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଏଇ ବିଷୟରେ, ଆଉ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇପାରିବା। ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁନି। ଦିଟା ଅର୍ଥ ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ହଉଛି କିଛି ଆମେ ବୁଝୁନେ, ନହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ସମସ୍ତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କଣ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ବୁଝୁଛେ ନା ବୁଝୁନେ। କିନ୍ତୁ ମାନସ ପ୍ରଭୁ, ଆମର ଦେବଦତ୍ତ ପ୍ରଭୁ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାରିଣୀ ମାତାଜୀ, ସେମାନେ ତ ପୁରା ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇସାରିଲେଣି ବୁଝେଇବାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ତେଣୁ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥାଏ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ରହେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା କରିବେ। ତଥାପି ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ବୁଝଉଛି ମୁଁ ଏଠାରେ, ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି? ସମସ୍ତେ ନିଜର ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା କାଲି ଆମେ ସବୁଦିନ ପ୍ରାୟ ଦେଖୁଛୁ କେହି କିଛି ବି କହୁନାହାନ୍ତି, କି କେହି କିଛି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ବି ପ୍ରଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ନା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ନା ଉତ୍ତର ଅଛି, ସମସ୍ତେ ସାଇଲେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମ ମନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଯୋଉଟା ଏଠି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ନାହିଁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ବରଂ ଆଗକୁ ଆମେ କ୍ଲାସ କରିବା। ଯଦି ନାଇଁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନେ, ବରଂ ସେ ତାରିଣୀ ମାତାଜୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମାନସ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୁଣି ଆମେ ଦବା, ସେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପୁଣି କ୍ଲାସ ନେଇ ନେବେ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି ବୁଝି ହଉନି ପୁଣି ଏତେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ବଢିଆ ବୁଝି ହଉଛି। ଆମେ ପୁରୁଣା ଡିଭୋଟି, ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ ତ ଯୋଉ ଏଥିରେ ଭକ୍ତି ବୃକ୍ଷରେ ବଢିଆ ବୁଝି ଲାଗେ ସବୁ କରିବାକୁ। ଆଉ ନାଇଁ ଆମର ବଢିଆ। ଆମ ସହିତ ଆଟାଚ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ତ ବୁଝିଯିବେ। କିନ୍ତୁ କାଲି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆମର ଗୋଟେ ଧି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମର ଚତୁର୍ଭୁଜ ପ୍ରଭୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛି ପ୍ରଥମ। ଯେମିତି ଆମର ଅଛି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ପୁରା
ସରଳ ସହଜରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଟିକେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି, ବଢିଆ କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ। ମୋର ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି, ମୁଁ ତ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ଅନୁଭୂତି ନୁହଁ, କହିପାରେ। କେମିତି ସବୁ କଣ କେମିତି ଆମର ଯିଏ ଯିଏ ସବୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଯେ କିଏ ସବୁ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ କରନ୍ତୁ ଯେ ବାସ୍ତବରେ କିଏ ସବୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି। ମୋ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦେଖା, ମୋର ପ୍ରଥମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ, ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଡେରିକି ଟିକେ ଲେଟ ରେ ଆସୁଛି ତ, ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣୁଛି ସେତିକି ଟିକେ ସମୟ ଯେତିକି ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଟିକେ ବୁଝି ପାରୁଛି। ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବାହାରୁଛି କିନ୍ତୁ ଟିକେ କରନ୍ତୁ ସମୟ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଭାବିବା। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ଖାଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଏଇତ କାଲି ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା, ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଲା ଆମେ ପୁଣି ଅସୁବିଧା ଆମର ହବ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଆମେ ଯଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଟାକୁ ଏଠି କ୍ଲିୟର କରିଯିବା, ନାଇଁ ଆଉ ଭକ୍ତିରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବା। ଆପଣ ତ ପୁରୁଣା ଭକ୍ତ, ଆମର ଗୁରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ତେଣୁ ଆଉ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଯୋଉଟା ବି ଡାଉଟ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। କିଛି ଯେତିକି ଟିକେ ଶୁଣୁଛି ସେତିକି, ଆପଣ ତ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ଯେତିକି କ୍ଲାସ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ସକାଳେ ବୋଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ଆଉ ଯେତିକି ମୁଁ ଶୁଣି ପାରୁଛି ଯୋଉ ଟାଇମ ଦେଇକି, ଯେତିକି ଲେଟ ରେ ତ ଆସୁଛି, ଆଜି ଟିକେ ଲେଟ, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆସିଲା ବେଳକୁ। ସେତିକି ଟିକେ ବୁଝିପାରୁଛି। ଆପଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ବି ଆହୁରି ବହୁତ ବଢିଆ ପ୍ରଭୁ ହୁଅନ୍ତା। ଆପଣ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଦିଅନ୍ତେ ଆହୁରି ବହୁତ ବଢିଆ ହୁଅନ୍ତା। ହଉ ଠିକ ଅଛି, କାଲି ପୁଣି ତାହେଲେ ଆମେ, ଯେ ସମୟ ମୋର ଟିକେ, ମୋର ତ ଏଇ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଯେ ଗପିଲେ ଆରମ୍ଭ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାନେ ସେ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ପଳଉଛି। ମୁଁ ବହୁତ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଭିତରକୁ ଭିତର, ତେଣୁ ଏଇଟା ଲେଭେଲ 1 ପାଇଁ ନୁହଁ, ତଥାପି କଣ କରିବା ଆଉ। ମୁଁ ମୋ ମନରେ ଡାଉଟ ରହିଯାଉଛି, ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟା ନ କହିବି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବାସ୍ତବରେ ଡାଉଟ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ଆସୁଛି ହେରି। ଆଉ କିଏ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଯିଏ କି କହିବେ? हरे कृष्ण प्रभु, माताजी हैंड रेज କରୁଛି। ହଁ हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। बहुत सुंदर क्लास प्रभु, कंटिन्यूअसली आपण बहुत सुंदर भाव ज्ञान जोग को होल्ड करिया बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट। भगवान जो गुढ़ ज्ञान वास्तविक कहते भक्ति योग तो गुह्यतम, किंतु मते लगे कि ज्ञान जोग ताठारु गुह्यतम। बहुत स्थिरता दरकार मनर, ना बुझी हेनी। आपण एते सरल भाव ताको बुझेया पई चेष्टा करछन्ते, बहुत सुंदर प्रभु। प्रभु मोर गोटे प्रश्न थिला कि आमे जेतेबेले सत्संग करूचे, भक्तଙ୍କ संग होचे, आम चेतना भगवत स्तर रे रहउचे, किंतु जेतेबेले आमे गृह रे कार्य करूचे किंबा आमे कर्म क्षेत्र रे कार्य करूचे, सेतेबेले आम चेतना मटेरियलिस्टिक हो जाउचे। तो केमिति आमे आम चेतना को सबले दिव्य चेतना रे रखी आमे समस्त कार्य कर परिबा प्रभु? ସେଇଟା ମାତାଜୀ ଏଇଠି କିନା ଯୋଉଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ କରିବା। ଆମେ ଦେଖିବା ନା, ପ୍ରଥମେ ହେଲେ କଣ ନା, ଭକ୍ତି ଯୋଗର ଯୋଉ ପ୍ରାୟୋଜିକ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ତାର ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ଗୋଟେ ବାରମ୍ବାର ଶୁଭୁଛି ନା ମାତାଜୀ? आज्ञा प्रभु, आज्ञा प्रभु। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କରୁଛେ କିମ୍ବା ଆମେ କ୍ଲାସ କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ତ ଆମର କଣ ହେଇଯାଉଛି ନା, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରହୁଛେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ନା ଆସିନା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଲେ ଆମର ଆସୁନି କଣ ମନରେ କିଛି ଇଚ୍ଛା ଆସୁନି, ଆକାଂକ୍ଷା ଆସୁନି, ଆମେ ପୁଅ ଝିଅ ଘର ପରିବାର ଏ ସବୁ ଛାଡି ଦଉଛେ। ଏଇଟା ଆସୁଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଲାସକୁ ଆସୁଛେ 4ଟା ସମୟରେ, ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ 4ଟା ସମୟରେ ଆସୁଛେ କ୍ଲାସ କରୁଛେ, ସେଇ ଘଣ୍ଟାଟେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇ ଦଉଛେ। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଇଗଲେ ଆଉ କିଛି ମନେ ପଡୁନି। ଏଠି ଆମେ କ୍ଲାସ କରୁଛେ, ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ସତରେ ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯେମିତି ଏଇଠୁ କିନା ଛାଡିଗଲେ ଆମକୁ ସାଥି ସାଥି କଣ ହଉଛି, ଭୌତିକ ଆସକ୍ତିରେ ପୁଣି ଲାଗି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଅସଙ୍ଗ ଶସ୍ତ୍ର ଦୃଢେନ ଚିତ୍ତ, ଯୋଉ ଆମର ଶ୍ଲୋକ ନେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଏଠି ଆସିବ କଣ ନା, ଭକ୍ତି ଯୋଗର ପ୍ରାୟୋଗିକ ଅଭ୍ୟାସ ଶିକ୍ଷା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣାବିନ୍ଦରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସେମାନେ ଖୋଜନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଣ୍ଡେରେ ଆମେ କ୍ଲାସ ରଖିଛେ। ମୋର ମତେ ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଗଣନ ପଡିଲାଣି, ଆଜି କାଲି ଯାଇପାରିନି କାରଣ ଇଆଡେ କ୍ଲାସ କରୁଛି, ଆଉ ଯାଇ ହେଲାନି। ରତି ମାତାଜୀ ଫୋନ କଲେ, ନାଇଁ ଆମେ କାଲି ମାତାଜୀ ଫୋନ କଲେ, କହିଲେ ଆସୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବା, ଏମିତି ହଉଛି। ତଥାପି ଆମର ସବୁବେଳେ କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ
ଭକ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବା। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଯଦି ନ କରିଛେ ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆସିବନି। କାଲି ଆଉ ଯାଇ ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଣ୍ଡେ ହେଲା ମାନେ ଯେମିତି 7:30ଟା ହେଇଯାଏ ମୋ ମନ ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିବିନି। କେମିତି ସଣ୍ଡେରେ ହେଲା ମାନେ ଆମେ କଣ କରିବୁ, ମାତାଜୀ ଫୋନ କରିଥିବେ, ରତି ମାତାଜୀ ମତେ ଫୋନ କରିଥିବେ, ନହେଲେ ମୁଁ ଫୋନ କରି ରତି ମାତାଜୀ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ, ଆମ ମାତାଜୀ, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇକି ଆମେ ଦୌଡ଼ିବୁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଭକ୍ତି ଯୋଗର ପ୍ରାୟୋଗିକ ଅଭ୍ୟାସର ଶିକ୍ଷା ଆମେ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ରତି ମାତାଜୀ ଆମର ହଉଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ମତେ ସିଏ ଯେମିତି 7:30ଟା ଟାଇମ ହେଇଗଲା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯିବେ ଆଜିଟି, ତେଣୁ ସିଏ ମନେ ପକେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ କେତେବେଳେ ଟିକେ ମତେ ଫୋନ ନ କଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଲି। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ କମ୍ବିନେସନ ରହିଲା, ସିଏ ମତେ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ବି ମତେ, ଏଠି ଅଛନ୍ତି ରାସବିହାରୀ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମାତାଜୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ 2 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁବେଳେ ଫୋନ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆଜି କଣ ଯିବାନି? ନିଶ୍ଚିତ ଯିବା। ଗଲେ କଣ ହବ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯାଇକି ଆମେ କରୁଛୁ କଣ, ଏଇଟା ବି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ ଗଲେ ମାତାଜୀ ସେଠି ଆମେ କଣ କରିବୁ ନା ଯେତେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବାସନ ଆମେ ଆଗୁଆ, ଭଗବାନଙ୍କର ବାସନ ଆମେ ହିଁ ଥଉ। ଆମେ 2 ଜଣ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ 2 ଜଣ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଠିକି ଯାଉ ହରି ଆମର ଯୋଉ ମନରେ ଯୋଉ ଗର୍ବ ଆଉ ଅହଙ୍କାର, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ମତେ ପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲେ ତମେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବ ଏଠି ଆସିଛ, ମୁଁ କହିବି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଠି ଆସିଛି ମାନେ ମୁଁ ଏଠି ବାସନ ହରିକା ଧୁଆ ଧୁଇ କରିବି। ତେଣୁ ମୋର ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରବଚନ ହରିକା ଦେବେ, ଇଏ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଛି ଏଠି କରିକି ବାସନ ହରିକା ଯଦି ଆସିଛି, କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ ଅଛି, ମୁଁ ସିଆଡେ ଗଲେ ପୁଣି ଦୋକାନ ଖୋଲିବି, ତେଣୁ ଇଏ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ମୋ ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆସିବି, ତେଣୁ ଯାହା ଥୁଆ ହେଇଥିବ ମୁଁ ବାସନ ଫାସନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେବି। ତେଣୁ ବାସନ ହରିକା ମଜାମଜି କରିଦେଲେ କଣ ହବ ନା ଆଉ ଆମ ମନରେ ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳତା, ଏଠି ଆମେ ପଢିଲେ ନା ହୃଦୟର ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳତା, ଏ ମନର ଦୁର୍ବଳତା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମ ମନରେ ଯୋଉ ଗର୍ବ ଆଉ ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ବହୁତ କଥା ଏଥିରେ ମାତାଜୀ କିନ୍ତୁ କହିଦଉଛି, ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ନାସ୍ତିକ ଭାବ ସେଇଟା ଏଇଭଳି ଭାବରେ। ତେଣୁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଭୌତିକ ଆସକ୍ତିକୁ ଛେଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ଛେଦନ କଣ କରିବ ନା କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀରେ ରହେ ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନିଏ, ସେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଚାରିତ୍ୱର ତାର ଦୃଢ ଆସକ୍ତି ଅଛି, ଅତି ସହଜରେ ସେ କାଟି ଦେଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାମ, ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା। ଯେ ଆମେ କେବଳ ଦେଖୁଛେ ଯେ କେବଳ ଜଣେ ରଙ୍ଗୀନ କପଡା ପିନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବୈରାଗୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ କଣ ସେମାନେ ଭକ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସେ ଆସକ୍ତି ମୁକ୍ତ କରିପାରିବେ? ନାହିଁ। କୋଉମାନେ ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରଉଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଭକ୍ତ। ସେଇମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆମର ଏଭଳି ଭାବରେ କଣ ହବ ନା ହୃଦୟର ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟର ଦୁର୍ବଳତା, ଏଇ ଯୋଉ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି ଆମର ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳତାର ଅଛି, ଯୋଉ ତାର ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ଆମର ଯୋଉ କାମନା ଅଛି, ବାସନା ରଖିଛେ, ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ କଣ କରିବା ନା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବା। ଭକ୍ତ ମେଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବା, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଭଗବତ ଗୀତା, ଭାଗବତମ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ, ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋକପାତ କରିବା, ଅର୍ଥାତ ଆମେ 1 ଘଣ୍ଟା ଆସୁଛେ ଏଠି କ୍ଲାସ କରିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ପଳଉଛେ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମେ 1 ଘଣ୍ଟା ଆସୁଛେ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ପରିବାର ହେରିକା ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି 2 ଘଣ୍ଟା ଆସିଲେ ତମେ କଣ କରିବା, 2 ଘଣ୍ଟା ଯାଇ ଭୁଲିଯିବା। ଆମେ ଯଦି 3 ଘଣ୍ଟା ଆସିବା, ତାହେଲେ ଆମେ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଭୁଲିଯିବା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ଦୂର କରିବା କେବଳ ହଉଛି ଆମେ ଯେତେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ସବୁ ଆମକୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିନ୍ତୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ହରିନାମ, ଆମେ କଣ କରୁଛେ 16 ମାଳ କରୁଛେ, ସେଇଟା ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ 64 ମାଳ। କାରଣ ସେମାନେ କଣ କହିବେ, ଯେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ 16 ମାଳ କମିଗଲା, ଯେମିତି ଆମେ 16 ମାଳ ଶେଷ କରିଦଉଛେ, ଆମେ ପୁଣି ଚାଲି ଯାଉଛେ, ନାଇଁ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା, ଆମକୁ ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି 16 ମାଳ କରିଦେଇକି ଥୋଇଦବା, ଚାଲ ପୁଣି ଆମର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କଣ ଥିଲା, 64 ମାଳ ଥିଲା। 64 ମାଳ ଆଉ 16 ମାଳ, ତାର କଣ 3 ଗୁଣ। ତେଣୁ 3 ଗୁଣ ଟାଇମ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଦଉଥିଲେ, ତେଣୁ ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି କଣ ହଉଥିଲା, କମି ଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆମେ କଳି ଯୁଗର ମଣିଷ, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତି ଆଧୁନିକକୁ ଅଗ୍ରଗତି କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ 16 ମାଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ନହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ଯୋଉ 64 ମାଳ ଥିଲା, ସେ 64 ମାଳ ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ।
नुआ भक्त माताजी प्रभुजी किए किसी कहिबे ना नाई एतिकरे हम क्लास को एंड कर। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हाँ प्रणाम माताजी। प्रभु जी पुओ गोटे क्वेश्चन से पचारि गली कहूची। हाँ हाँ पचारंतु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रभु। प्रभु जी मोर गोटे प्रश्न थिला जे हाँ हमर जो हमर एई शरीर अछि आमे हाँ जो कर्म करछे से कर्म अच्छा हमर मन द्वारा ओ माने बुद्धि द्वारा ही होची तो से जो मन बुद्धि अछि ताहा आत्मा बिना तो ताहा माने रहि न थांदा तो आत्मा तो परमात्मांकर अंश तो जो हाँ आमे कर्म करछे से कर्मर कर्मी आमे निजे ना भगवान स्वयं आ भगवान तो ब्रह्मसूत्र रे कहचंदी जे माने अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम तो भगवान जदि निजे कहउछन जे मु सब कारणर कारण ताले आमे आम कर्मर कर्मी हेलेनी भगवान स्वयं हेले ना आमे निजे से कर्मर कर्मी हेले मोर ए प्रश्न थिला। हाँ ठीक है प्रभु बढ़िया क्वेश्चन। जे काली मु एटा कहिथिले आमे जो सत्व रज तम गुणरे बंधा होइছে तेणु आमको कौन करूची ना प्रकृति द्वारा ही आमे बंधा किंतु भगवान कौन करती ना आमर आत्मा रूपरे एवं आमर परम क्षेत्रज्ञ रूपरे जे कि परमात्मा रूपरे रहिले जने होचंती कोन साक्षी आउ जने होचंती कर्मरत तेणु एई जो शरीर जोटा आम कहले मन ये कौन करे ना सबु बेले विचलित कराए मन जहा एठी ना भी मध्य किभଳି भाबरे मन चलचंचल हेतु से सब कौन करे ना इंद्रिय उपभोग करबा पई चिंता करे ता ठार उन्नत किए ना बुद्धि मन को जदि आमे बुद्धि द्वारा रोकी परिबा ताले आमे चिंता करिबा पुणी बुद्धि को आहुरी मध्य जणे रखि परिबो से होचंदी कोन विवेक तेणु आमको देखिबा को पड़िबो जे आमे वास्तव रे कोन करूछे जो जिनसटा आमे खराब हो कि भल काम हो आपनकर प्रश्न रहिला जे भगवान तो करूछन तांको इच्छा तो किछि होनी मु काली सेठी ना गोटे उदाहरण आपन देथिली पत्र भगवानଙ୍କ बिना पत्र मध्य हलेना तेणु चोर चोरी करने को जाऊची चोर तो चोरी करने गला एथिरे तो चोर किसी दोष नहीं कारण कौन काम भगवान न चाहिए हबनी तेणु एठी कहार भूल चोरर भूल ना भगवान भूल कि लोक कहते जे चोर भगवान को प्रथम प्रणाम करुच्ची जाकि चोरी करने जाऊँगी तेणु एठी वास्तव ताहा ही होना था वास्तव कौन होता है ना सबू तो बुद्धि भगवान आमको देते किंतु से बुद्धिर सदुपयोग करें से कौन करे ना चोर चोरी करने चिंता करुचे जने साधु कौन करने चिंता करुच्ची भक्ति तेणु तार जो चिंता आर चिंता भितर आकाश और पाताल मध्य पार्थक्य अच्छी तेणु जो चिंता रही जो चिंताधारा रहा कौन ना मु हूँ चोरी करी तेणु सेठी भगवान कौन करती ना जीव को गोटे स्वल्प अणु सदृश गोटे ताकू देइचंती स्वाधीनता से स्वाधीनतार सी हूँ उपयोग करिछि से जो उपयोगटा सेटा सदुपयोग नुह सेटा हूँ दुरुपयोग से दुरुपयोग सहित दुरुपयोग फल से कौन हुए ना निजे ही कर्म बंधन रे पड़ जाए बुझिपारे प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी किंतु आ गोटे मोर प्रश्न थिला जे जेमती माने रावण और कुंभकर्ण तांके जो आस्थिले तांके भगवानकर माने इच्छा थिला तो सेथिपय तांके आस्थिले तांके आसीबाकू तांके बहुत माने पाप कर्म करथिले माने जो मुनि ऋषि मानु मारथिले माने अत्याचार भी करथिले तो सेटा भगवानकर तांके इच्छा रे आस्थिले तो तांके जहा भी पाप कर्म करथिले बा जहा भी खराब कार्य करथिले ताहा हेले सेटा कारण तार भगवान हेले ना स्वयं रावण हेला बा कुंभकर्ण हेले। ठीक अच्छे बहुत सुंदर प्रश्न आहरी गोटे सुंदर प्रश्न प्रभु पचारे जे से वास्तव किए थिले सी तो थिले हम पढ़ी थिले ना जतबेले चारि कुमार जाइकी प्रवेश करबा पई चिंता करथिले सेतबेले जय आ विजय कोन करथिले ना तांको तांकर बाटरे अटकी देथिले सेति तांको अभिशप्त मिलिछि तेणु सी से चिंता करथिले भगवान जतबेले आसिले ता पूर्व सनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमार ये जो चारि जन मुनि से वास्तव भगवान स्वरूप को जानी नथिले से सेतबेले भगवान अचिंत्य अर्थात ये जो निराकार जमी से भावुले से कारण से सृष्टि प्रारंभ में केवल ब्रह्मा को छाड़देला कई देखी ना ब्रह्मा ये मानस पुत्र तेणु ये देखी ना जो से जामर वैकुंठ को
ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅଭିଶାପ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଜୟ ଆଉ ବିଜୟ। ସେ ଜୟ ବିଜୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଏବଂ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଙ୍କର ଆସିଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କଣ ନା ରାବଣ ଏବଂ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ତ ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହେଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହେଇଛି, ତମେ ତ ସବୁ କର୍ମ ଫଳ ଏମାନେ କରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ କିଛି ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ସବୁ ହଉଛି କଣ ନା ଲୀଳା। ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ପାଇଁ ହିଁ ଏ ସବୁ କଣ କରନ୍ତି, ଏଇ ସବୁ ଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ନିଜର, ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଜଣଙ୍କର ହେଲା, ଗାଁରେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ। ତେଣୁ ସେମିତି ଯୋଉ ଅଭିଶାପ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶପ୍ତ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜନି ନୁହେଁ। କାରଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ଯେ ତୁମେ ଭକ୍ତ ଭାବରେ, କାରଣ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ନା ସାମୀପ୍ୟ ସାଲୋକ୍ୟ, ଯୋଉ ଇଏ ସବୁ ଏଠିକି ଆସିଲେ ସେଠି ସେ ସାମୀପ୍ୟରେ ଥିଲେ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟତରେ ଥିଲେ। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିପାରିବୁନି। କାରଣ ଭକ୍ତ ଚିନ୍ତା କରେ ମତେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଉ, ଯେତେ ବିପଦ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟକୁ ପଳେଇବି। ତେଣୁ ସେ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ 3ଟି ଜନ୍ମ ଦିଆଯିବ। କାରଣ ଭକ୍ତ ହେଇକି ଯଦି ସେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଜନ୍ମ ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ, ଆମେ ଭକ୍ତ ଜନ୍ମ ହବୁ ନାହିଁ, ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ? ସେଠି ତାଙ୍କୁ ପଚାରାଇଲେ, ଭଗବାନ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ, ସେ ଜୀବ କଣ କହିଲା ନା ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମୁଁ 3ଟି ଜନ୍ମ ନେବି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ତଥାସ୍ତୁ କଲେ, ସେ 3ଟି ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଏବଂ 3ଟି ଜନ୍ମ ନେଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସିଲେ କିଏ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ତାପରେ ଆସିଲେ ଶିଶୁପାଳ ଏବଂ ଦନ୍ତବକ୍ର। ତେଣୁ ତାପରେ ହଉଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ ନା ଦନ୍ତବକ୍ର ଏବଂ ଶିଶୁପାଳକୁ ବଧ କଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୁକ୍ତି ହେଲା, ସେ ସେଠି ଦେଖିଲେ ଯେ ଶିଶୁପାଳ କଣ ହୋଇଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ। ତେଣୁ ସେଇଟା କୋଉ ମୁକ୍ତି ନା ସେଇଟା ହଉଛି ସାଯୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି। ତେଣୁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ରାବଣ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା କୋଉ ମୁକ୍ତି ନା ସାଯୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି। ସେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଭଗବାନ ତ ତାଙ୍କୁ ମାରିଲେ, ଏଠି ତ ଶିଶୁପାଳ, ଏଠି ତ ହଉଛି ଦନ୍ତବକ୍ର, ଏଠି ରାବଣ ବିଭୀଷଣ, ଇଏ ତ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କଣ ହେଇଗଲେ, ମିଶିଗଲେ। ତାଙ୍କର ତ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇକି ସବୁ ନଦୀ ମାନେ ମିଶି ଯାଆନ୍ତି, ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ କହନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଭକ୍ତ, ଇଏ ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ ନା ସାଯୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଭକ୍ତର କଣ ହେଲା, ଲାଭ ହେଲା ନା କ୍ଷତି ହେଲା? କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ନିହତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ପୁନର୍ଗମନ, ଯୋଉ ପୁନର୍ଲୋକ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପରମ ଧାମ ଥିଲା, ସେ ପରମ ଧାମକୁ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ନିକଟତର। କାରଣ 2ଟା ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର କଟିଗଲା। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହଉଛି କଣ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ସିଏ ପୁଣି କଣ ହେଇଯିବେ, ଜୟ ବିଜୟ ରୂପରେ ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଏଇଟା ତ ହଉଛି ଭକ୍ତର ମହିମା ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତକୁ କଣ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ନିଜର ପୁତ୍ର ଭଳି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ପାର୍ଷଦ ମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର କିଏ ଶତ୍ରୁ ହେଇପାରେ, କିଏ ମିତ୍ର ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କେତେବେଳେ ସେ ମିତ୍ରକୁ ମିତ୍ର ଏବଂ ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ମିତ୍ର ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି। ସେ କାହାକୁ କେତେବେଳେ ଅନ୍ତର ପାତର ଅନ୍ତର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିରେ କର୍ମ ହଉଛି ଆମ ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ସେଠି ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପଦ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ହଉଛି 2 ଜଣ କଣ କରିବୁ, 3ଟି ଜନ୍ମ ନେବୁ। ସେଥିପାଇଁ 3ଟି ଜନ୍ମ ନେଲେ। ତେଣୁ ପୁଣି 3ଟି ଜନ୍ମ ନେବେ, 3 ଜନ୍ମ ନେବେ, ପୁଣି ଆସିବେ କେମିତି? ପାପ କର୍ମ କଲେ ତ ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲେ ତ ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିହତ ହେବେ। ସେ ଯଦି କିଛି ଭଲ କାମ କରିନଥାନ୍ତେ, ତେଣୁ ରାବଣକୁ ଭଗବାନ ମାରି ନଥାନ୍ତେ, ସେ ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅସଂଖ୍ୟ। ତେଣୁ ରାବଣ ସଂହିତାରେ ଅଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏଟା ରାବଣ ସଂହିତା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା, ସବୁ ବହୁତ ବିଷୟରେ ଅଛି ରାବଣ ସଂହିତାରେ। ସବୁ ରାବଣ ସେଟାକୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ଲେଖିଛନ୍ତି ରାବଣ ସଂହିତା, ଭଗବାନଙ୍କର ପାର୍ଷଦ। ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ବୁଝିଲେ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ଭଗବାନ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ମାୟା ମୋର ହିଁ ଶକ୍ତି, ତ ଆଉ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଆଉ ଆମେ ହଉଛୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ଆମେ ହଉଛୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପୁତ୍ର। ତ ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ଅଂଶ, ସେ ଆତ୍ମା ଆମ ଶରୀରରେ ଅଛି, ସେଇ ଶରୀରରେ ସେ ଆତ୍ମା ଥିବାରୁ ଆମେ ସବୁ କର୍ମ କରୁଛେ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ହଉଛି ମାୟା, ତ ଆମେ ମାୟାର କବଳିତ ହେଇ ବା ଭଗବାନ ସେଇ ଶକ୍ତିର, ମାୟା ଶକ୍ତିର କବଳିତ ହେଇକିରି ଆମେ ଆମ ଆତ୍ମା ଥିବାରୁ ଆମର ଏଇ ଶରୀର ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛି,
तो से कर्म भगवान को शक्ति द्वारा होची तो से शक्तिटा खराब कमे होची और भल कमे होची। भगवान जदि भक्त वत्सल हेले भगवान जदि समस्त ऊपर करुणा करछन माया शक्ति द्वारा खराब कार्य कमे करौछंदी। आमे जदि जीवन रे जन्म नौचे आमर जीवन गोटे लक्ष्य भगवान स्थिर करी पठेइछंदी तो आमे जहाँ भी करूचे ता पछरे भगवान किछि तांकर इच्छा अछि आमे सेटा आमे जदि सेटा भाबिया ताले आमर कोन कर्मफल आमु लागिबो ना लागिबोनी ना से कर्मफल भगवान से कर्मफल तांके ग्रहण कर दियंदी जे हाँ मोर उद्देश्य रे से जन्म नेछि तो से कर्मफल मु नेबी एली। तो आपनकर प्रश्न होचे आमे जो कर्मफल करूचे सेटा तो भगवानकर इच्छा अनुसार आमे कर्मफल करूचे पुणी भगवान न नै कि काहे कि आमे कर्मफल भोगिबा एटा हाँ शॉर्ट रे ना। हाँ 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 प्रभु जी ठीक अछि सेई जो जिनसटा ना कहली हमको अणुस्वाधीनता दिया जायछि आमे कोन करिबा जदि जो चोर कथा मु कहली चोर चिंता करूचे मु चोरी करिबी आमे चिंता करूचे कि चोरी करिबा पई भगवान देखंतु मंदिर रे तो हमर मंदिर इच्छाटा हଉଛି हमर मंदिर अछि से मंदिर रे चोर होची 4 थर चोरी करिक नै गला किंतु आमे से मंदिर को गले कोन करूचे सब दिन सेटा को ओळौचे भगवानकर पूजा करूचे भगवान को देखिले आमे कांदुचे हसुचे हमर सब होची सेही होचन सर्वस्व कारण तांको बिना आउ ए जीवन हमर आ किछि नाही किंतु हमर भाव वर्तन कोन आसुची किंतु चोरर भाव आसुची कोन चोर चिंता करूचे मो ए जो सोनार मूर्ति हो ए जो सोनार मुकुट पिंधिचंदी सोनार जो बंशीटा धरिचंदी मु एटा को नै कि जति बिका बिकी किछि करि दिए ताले मोर पेट आउ कोन किछि नाही पेट पोसिबा पई पेट पोसिबा पई विभिन्न प्रकार माध्यम अछि विभिन्न प्रकार रोजगार अछि आमे होछि कोन पई सखाळ उठिले मु काली कहिथिले ना सखाळ उठिले पक्षी माने जाउचंती तांकर खाद्य अन्वेषण करिवा पई सी तो चोरी करिवा पई जाउ नाहंती किंतु मनीष को एते बुद्धि एते ज्ञान एते विवेक प्रदान करिसंती किंतु से चिंता करे भगवान मो पई किछि करूना वास्तव रे आपण चिंता करंतु केवल गोटिए जन्म जो जन्म रे मनुष्य को छाड़ी देले आ केही रोजगार करंती आ के रोजगार करंती कि किंतु सेमानंकर पेट दिने भी कोन अछि भोकिला अछंती किछि ना किछि तांको मिली जाउछि किंतु रोजगार करूची मनीष तथापि से सब बेले दुख रे रहउछि तथापि से चोरी करूची तथापि से कोन करूची ठकुची तथापि से कोन करूची बेईमानी करूची एरा सब कहार काम ये होची सब मन आउ बुद्धिर दुर्बुद्धि कुबुद्धि से चिंता करूची जदि से चिंता करंता नाही मु काहे कि होची मु पछे भिक्क मागिबी लोक तो कोनी अछंती भिक्क मागुचंती चिंता कला कि आमे तो का किए जाई कहिछि जे तमे भिक्क माग किंतु से चिंता करूची कोन भिक्क मागुची काहे कि ना चोर ठारू तार उन्नत ज्ञान अछि किंतु ये देखिबा पई देखिते जो चोर सब कोन हंदी बहुत पाठ पढ़िथिबे बहुत ज्ञान तांकर थिबो बहुत बड़ बड़ इंजीनियर हेथिबे किंतु तांकर वास्तवर ज्ञानर से परिप्रकाश हेइनी सेथि पई से सब चोरी करने तेणु एते भौतिक विज्ञान एते एमबीबीएस एते पीजीडीसी सब कोर्स करले कंप्यूटर रो पूरा नॉलेज धरले किंतु तथापि वर्तमान देखंतु सन्त्रासवादी होचंती काहे कि तेणु तांको ए सब काम भगवान आसी तांको दिने कहिजन जे नाय रे पुओ तू जिबु ए सब लोक को मारिबु बस हाईजैक करबु ट्रेन हाईजैक करबु एरोप्लेन हाईजैक करबु तेणु एरा सब बुद्धि देला किए भगवान सब देइचंती बुद्धि देइचंती ज्ञान देइचंती किंतु से ज्ञान और से बुद्धि को से कोन करिछि ए जो माया रूपी दर्पण रे ताको आबद्ध करी रखि देछि से आ वास्तव रे जोटा सत्य कोटा भलो कोटा मंद कोटा मिथ्या कोटा एटा को से न जानि पारि केवल अज्ञान वश रे वशीभूत होई से कोन करे केवल ए चोरी वृत्ति एवं ए सन्त्रासवादी एई भली भाबरे काम करे तेणु निजे जो कर्म फल करे से कर्म फल रो आपण कर्म करूचंती भलो पाठ पढिचंती तेणु आपण भलो पाठ पढिया पई कोन हला ना आपण प्रैक्टिस कले आपण सखाळु उठिले संध्यारे उठिले पाठ पढिले आपण रिजल्ट आसी भलो आसी जणे होची कोन करियो मु टोटल पाठ पढिबी ना जिबी सखाळु जाई कि फुटबॉल खेलबी क्रिकेट खेलबी मोबाइल रे गेम खेलबी परीक्षा रे जाई कि देबी परीक्षा रे कोन आसीयो रिजल्ट आसीला खराब भगवान तांको पठाई जंदी
तार फर्स्ट क्लास है मु फेल हेली तेणु ए कर्म फलर फल क्या मिलला जने फास्ट है बेले जने फेल है तेणु सेमती आम सबू आमको जो अनुस्वाधीनता दि जाइए से इच्छार को लेकिन आम कौन करें आम कर्म करें तेणु से कर्म आम बांधी हवा तेणु कर्म फल ही आमको आउ गोटे नूतन शरीर प्रदान कर जो माया एठी माया देवी आ गोटे होचंती जोटा दुर्गा देवी तेणु आमको दुर्गा देवी दीटा जिनस गोटे जमती सुख सुख पाखे दुख रही गोटे भल पाखे मंद भी रही आमको हूँ माया देवी आमको कौन करती माध्यम साजिचंदी भगवान पाखक आसवा किंतु माया देवी को आम कौन करुचे दुरुपयोग करुचे ताकर जोटा आमको देखा जो भल जोटा सुंदर मोर स्त्री मोर परिवार मोर सब जोटा आमको आकर्षणीय देखा जाउची जोटा चिक्कण देखा जाउची आम सेटा को धरिक आइले हेरी आपण देखिते गोटे कला फल अच्छी जोटा कि आमर बाया फल कहती छोट पिला मानक डरा जाए एटा विश्व फल कहती किंतु सेटा देखिबा को बहुत सुंदर अंगूर देखिबा को सुंदर पिता कोटा कलर किंतु थुआ हैची किंतु बाछिबो कोटा विश्व फल को आपण बाछिबो कलराटा को बाछिलेनी पुणी थुआ हैची कोन कलरा थुआ हैची गोटे थुआ हैची भल सुंदर फलटा आपण कोटा को बाछिबे सुंदर फलटा को बाछिबे तेणु ये जो बाछिबा जिनसटा आमर ऑप्शन नबा कोटा जेमिति ऑप्शन नबा सेटा होची आमर आम जेमिति कर्म करियो सेमिति तार आमर फल प्रदान करियो भगवान तेणु ये जो बाछिबा सेटा होची माया देवी एवं गोटे अंतरंग शक्ति आ गोटे बहिरंग शक्तिर काम तेणु आमर से कहा प्रति आम आकर्षित होची भगवान के पाखरे सब प्रकार हमको ऑप्शन दे देछंती जोगमाया अछंती महामाया अछंती राधा रानी भी अछंती सब अछंती किंतु आम कोटा को आम बाछुचे आम दुर्गा देवी माया आम जोटा भौतिक जगत आमको जोटा बढ़िया चिक्कण लगुच जोटा बहुत सुंदर देखा जाउची बाया फल को ये गले खाइबा मरिबा एथर भगवान दोष नहीं लोक सुइसाइड करुछंती भगवान तो पठाई देले हमको कोन सुइसाइड करिया यदि सुइसाइड करिया पय हमको पठाई देले आ भगवान काई देले पठाई देले किसी कर्म करिया पय भल काम करिया पय आसी जे किंतु हमर ए सब अज्ञान हमर सब बुद्धि को दुर्बुद्धि नले सेति पय हमर ए सब परिस्थिति होछि मैं सब से बंधन रे बांधी हबो हरे ठीक कृष्ण अछि प्रभु बुझि पारिले धन्यवाद हाँ प्रभु धन्यवाद भगवान सब किछि आमको दिया जाइछि हमर स्वाधीनता से स्वाधीनता रा हम होछि सदुपयोग न करी दुरुपयोग करूछि सेति पय हम कर्म बंधन रे निश्चित बांधी हबा ठीक अछि बहुत समय हे गेलानी ठीक अछि धन्यवाद प्रभु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण एतिकी नहीं परिवा देखिबा आ जदि किछि प्रश्न उठिबा ताल काल क्लास एतिकी एंड करिबा वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रील प्रभुपाद की जय भगवत गीता की जय भक्ति देवी की जय तुलसी महारानी की जय परम ब्रह्म स्वरूप अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण चंद्र देव की जय राधा रानी की जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय हरि हरि बोल हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम प्रणाम प्रभु जी हरे कृष्ण।